Pangapora kaula Pak pangapora sisa budaya Pak nyone nyoneti kaula Pak nyoneti sakang kaule sasarangan dupa rasidi Pak Fajar Bapak Fajar pangapora kaula do pangapora do kaula pangapora bali bis kalang sapatarangan rata es kotoles merah toles merah panyabis kaula sasarangan salah lupa nyon sapora Pak Fajar napa boleh iis Bu Fajar nyon eti kaule nyon eti amit pada kesalahan salah luput kaule nyon sapora bila majapahit bila kalah ngalotor kalorong saja bila nolak sanuntok Pak pengalong polong bukan nisa du sarang beling panika Pak biar kereman dari kaula tong langkong dusa sepo sesepo asro Pak Iis bui ma Bu Iis Bu malam mangken padu papangki pole panika Pak Muhammad Hasan sis daya kaula abid ta'ala ngepolong asra kaule panjang panjang nyarat
sarang sisa budaya napa palejun Pak Beni dak juken sasa Abu Beni nyarang retan penikah malam mangken malam mangken juga pawaet pak alasa alis mama salam pembukaan dari karawitan dari sisa budaya se sat melmangken juga RMYaki sarang sumber bunga juga ampun sarangnya juga sarang kalebun kalebun bilengan matur sekalangkeng ampun ikut ngereng bersatu sarang siswa budaya dari putra budaya malar mungkin melemangkan bisa sampurna tak mengke halwan ponapan dan peretan dari kong langkung dan bapak tuan rumah kali tos pun musim uja terasi di Pak Fajar juga Iis Bu Fajar pon apa Polenisa Ferry juga sesepuh Asro Pak Iis Suyma Bu Iis juga Jun Pak Beni juga Sasa Bu Beni pon apa boleh Pak Waid Pak Alsa juga Holis Bu Alsa Yanto Pak Ria juga Ani Bu Ria pon apa boleh Saipul Bahri sarang Jupri tor juga tak ketinggalan Suto Pak Ferry Pak Ferry semua grup juga Satejet grup dari Putra Jenang tor juga tak ketinggalan maju mundur selamat apangki sarang siswa budaya Muhammad Hasan suken sakanca marhamu juga melemangken sahi Rasid juga tak ketinggalan melangkeng seperti alepor para panjenengan saja papak kalaban genting puspo warno
malam samangken teka karja ring mulja saya juga neruak ibu pacar makom polsa tejebel jauh semak pada saya juga neruak bedeh tretan bisa kong langkong roa tretan feri bila sesepo asro bapak iis puima tantona ibu tak katinggalan roak bedenjuk tantona pak Beni sasabu Beni malam samangken pon along polong hiburan nasi swopu doyo wa badagrab putra jeneng maju mundur mon ani kok le tretan bawa kening kocak arwah bapak Alsa bila oleh roh ibu Alsa kong langkong arwah tretan yanto kening kocak bapak Ria Ani bila Ani tanto narwa ibu Ria Saipul Bahri Rwa Jupri tak katinggalan kong langkong rak berdetretan suto
Eko Cakroa Bapak Ferry Santeja agrop sanentopon pada bete Kecungi made pasanang Seratin Waksa putra ketuana maju mundur arwah sahena apel dono bila putra jenang nekok lek maju mundur pelindung epon nekok Pak Galebun Suliman wak katuana pon pada beda tantonan eko tretan sah ruci bila sah ruci tantona sapernarema saputra bila saputra anekok maju mundur segenteng nape pole ni kok beda tretan maknawi sahi pon along polong bila kipone kok beda sinar karatap jenter sahi mesrawi papana Agus asrani tak katingkelan sahona wase sepo ruah asro bapak Ibu asa nekok bedele apel nono nape pole neko apel atan wak bedekima saya cuken mat habi tak katingkelen danto suri mulyono nekok bedemaster satejak agrepon along polong anekok putra jenang ben maju mundur wak saputra sahruji tak katingkelen nape pole wapalian
Ibu Ria Pak Saiful Bahri Jupri Ruwa Suta Bapak Gending-gending hilang bulan cabis pangapura sebekta sareng sakanja kika dito siswa budaya sekelenggung salerana kika dito keluarga besar kika dito Bapak Rasidi Pak Fajar Ibu Iis serengan Ibu Fajar Jaibon tak ketinggalan kika dito Ibu Nisa sareng Ferry tak ketinggalan tretan sesepuh Bapak Alsro Bapak Iis Terpuibah Ibu Iis Jaibon Ibakto saat malam bangkin Gireng perloipun Bapak Rasidi Bapak Fajar Jaibon Bapak Rasidi melarbuke bekto melamangkin tetia kesampurnaan sikadimah Bapak Rasidi juga dan Ibu Iis ampun kelar mandeteng jika itu keluarga besar jika itu topeng siswa budaya Gending Satara Sepon jika itu para bapak ibu-ibu tenteretan tegeki pore persaki pole gending se pongkasan itu coki dek satu keluarga bapak ibu ton rumah kong langkong juga tenteretan sedikit sambil lalu kan itu sakejeki bade EKBD sarang temangan pangantan nikah ki ngentos marhamu nyanyi menikah pun bade lorong lau ampun gereng gending se kengping kengki nikah bedika atur engge gending kaepun ngajaga makasih bro. Panika kereman dari kaula dari kaula putra jeneng maju tak mundur lindung epon tupak kalihun Sulaiman sepuhe sarana jitu
Sarnoji Sarnoji sesaber narema tretan saber narema aduh genteng saputra senyepe maju tak mundur 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 pancoran emas pancoran salaka duh pancoran salaka ageris tanang sekanan pan ageris tanang sekanan nyoon maaf kaula nyoon sabora pak kalebur panyabis kaula sasarengan duh sasarengan panika Muhammad Hasan pimpinan siswa budaya siswa budaya Sekalian sama kenapa pada ketekan kelarangan ke siswa budaya Yemes teka saja tolonglah ya selamat datang samang kenepon ike pulang dan juga satu sekaligus dari ketua dari Topeng Dalam Siswa Budaya. Peres-peres tretan pakun kacang madras sekidang dungan aingnya
Serep-arep nikah ampun dateng bila dateng kek seneng pada elanjang omor duma oning polong pole madrus nikah wabil khusus kalitan saate kaula imam madrus torengakan sebelum lapar imam tore ambu sebelum kenyang sebelum kenyang sebelum kenyang nikah Hasan ampun entar senengku dak orang jenang senengku dak orang jenang ram-meram taretan gedhengipun lebet suaraipun merahamu nggih. Kepun segelek musim mulai gelek. Kopeng nika saya nyaut. Kemarhamu. Nih gak datang Joko Boter. Jadi ngereng de penghias pengantin
tong langkong ki panitia Bapak Ibu tuan rumah tore putra panganten bedi etemang dalam nadar epon Bapak Ibu tuan rumah sekeluarga tor perlu eka geling kak dinto bedi epapak sarang potre-potre dari sisu budaya kak dinto putra panganten bedi epapak atau ekonee sarang potre dari sisu budaya milana nyereng dek sateja hak li pamili epon tor para sepuh para anom juga seesto dek putra panganten kedua enggale tore areng sareng kangkui nambahi gabungan epon ton rumah sekeluarga engke kak dinto Rasidi Pak Fajar juga Iis Bu Fajar jadi tak langkong dek panitia gitu panggung kadito nyona korse kangkui tempat telepon panganten sepedi eteman cik dulu di membantu tuan rumah di dalam panggung Ajona Korse sekali lagi dia membantu bapak ibu tuan rumah di atas panggung Ajon ia Korse telok nyaratan taretan kaula dosa tejeng wa pangantan babak sarang potre siswa budaya poe babak dumat bentuk bapak sumana kalian dalem kuat epon pimpinan mo Muhammad Hasan bentuk sarang marahamu sahi tak ketinggalan malam mangke malam iya iya siswa budaya panika ngoniana treta ngoniana potra panganten aduh 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 siswa budaya wak panganten wak panganten wak panganten eteman ekoni iwan siswa budaya narababa sarengipun kasokana nyereng malam mangken karang ngabut Rasidi Pak Fajar semangken ampon punya Iis Bu Fajar samangken ampon seneng aduh putrana etemanya aduh eteman ayo tantaretan tak langkang panggung nyona korsena
Bapak polemut maju mundur aduh putraku sesepo asron iki kuwi maju kendu iis ajun bening sajabu la 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 Caratan peretan saja bapak-bapak ibu-ibu malam mangken susu budaya bagi alepor para panjenengan Kak Dinto putra pengantin jadi itu wak pengantin eteman selakek dukan jaga sebine ejerah putrana sapang anduk putrana sapang iya aduh anakku sanoto Marhamo Rasid Sahiruddin Bukan tak akan jalan totok Muhammad Hasan la 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 la
kon sidongke. Tore panjang. Botore. Penantian. Tretan iki malam mangken kaula sareng marhamo sakanca badhe nekani niatipun iki Karinto Rasidi Pak Fajar Iis Bu Fajar cuma kaula bareng ngaoning ndak banyak ane kawen nika kerem nika jo nika kerem nika ngireman iki Gila, tahu. melaju nika kerem takok pegak jalan ngirim calon ngirim nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak nyebut anak bulan segentang pajar ganteng kinaki nape politik anak Nisa Ferry sanonto tiga etemangana kinaki itu bobo Mun aneka Bapak Suhaya Ibu Mahyato kalian di karesa tahun sanonto pun teka Kenika mabeli tompangan lebalan aneka ongke kapinga ongke kapinga Nisa lawan peri Pak emak ngabesti kau cek bungana Pak Suhaya laben makiatan kediko mabeli tompangan sederi legu tenor cuma bulana
nara amoji kinaki mentertika tetia orang sesampurna kapi mentertia orang odik sampurna anak bula genteng pajar genteng napala napot pada kompak anak bula napala nikah pada bada laki milik nak pada mentan kena pada itu seneng tak pada anak bule norok bunga aduh Pak Cahaya ane kok ngabeni tompangan ngampong anak bula pajar ring sepona nekani hajat tetika nak seeten tak pun pada bade nunuh ning se nape boleh beninisa beri jugen tak katinggalan orang tertuang terung abes sebungana anak pacar bula ane kok dengan Suaya Pak Kalebun Sulaiman sanonto pada kompak Suhaya mabali tempangan mabali tempangan pacar pesenane kok penesolor Pak Kalebun semul jebak Kalebun Sulaiman wak Pak Sinar Karat Pak Kalebun Sulaiman nih kok pun mareng ngirim katika nape boleh Pak Sinar Karatap Juntur Pak Kalebun ben Pak Kalebun Sulaiman tantona estokati ka estokati ka anak bule cukup pengko kareng tua pajar nisa mata patoro ocakna ka orang tua sepekus sanuntuk ulang tahun natika ulang tahun natika bila Sudarni kok badai sukipo Pak Sinar pun pada beda nape boleh keni kok Bapak Sinar ane kok pun beda nape boleh ni kok apel ane kok pun pada beda Pak apel anjukan tak katinggalan tantene itu katika anak bula
nape pole saenane kok mapole tompangan saenana mabeli tompangan Pak Suhaya mabeli tompangan markean tompangan ane kok beda terus ben Pak Apel atan nape boleh Pak Sinar karatap junter tunjukin Pak Apel Idros sakancaan nih kok pada bodoh anak bulu ane kok lupa de kompak beda terus ane kok Apel atan kene kok mak pada awise dari lekungna duh napertika bunga Mahmud ini kok dari lapat taman maksakan dari Estona Mahmudi beda pola nih kok bawa ayana Alsa oleh di mama aja nape pole nih kok beda terus tertukan terus tak kating kolen sabulun nih kona pada apolong terus bawa ayana Alsa ya di mama Alsa anak bulan tante bunga pangantan kentongan ane kok duh beda Apel adhan nape pole Mahmud ini kok dari lapat taman Tumak saking dari Estona anak Fajar anak Nono neng si Beni anak Nesa Ferry malam sanonton kok tika pon ecer Pak Sinar karatap cinta enak pula sanon ketika ada ane kok pada taretan bawa ayana Alsa tontonane kok tretan Listiane Mama Pak Alsa Suhaya nih kok pada nape pole nyompong beras neko dengan dukintal ane kok pun pada kompak anak Fajar Pak Sinar neko tak netoron andi gelar karatap cinter bawa ane kok ayana Alsa seganteng anak pacarannya anono anak dengan sebinisa sanon tadi kapon itimangna mesra wile Pak Agus ambolong ben bula bawa niko ayana Alsa sekalian malam sanonto rasa putane otang-otangna Listiane ane kok mamana Alsa pono pada Pak Sinar
ane kok penalong polong seganteng Pak Sinar ane kok tretan kipo seganteng Sinar pun pada Wasain ampun ngirim mengirim akhir apesen apun isolor kapulau iku jeneng ninggalani mang anak pajar anak beni laban Nisa bila niko lek saputra pon along polong sarnoji katana putra cuna Mahmud di Lapataman monalika katana putra jeneng besenase boleh salor keramuk nekok lek tak lek toron saputra pun along polong segenteng katana putra jeneng pasramku nape boleh masa kurang ayah ayu mesrawineko kantona bapak Agus saputra monalika lopalo sepona pada datang estonada putra pangantan estona putra jenang dak kapangantan ipul berlian sanon topesena pon esolor Pak Sinar karatap cinter niko apolong ben Pak Agus ben bule kecungana sarnoji niko putra cuna segenteng kenika mak Pak Haji Butet om kecukan ben katuana putra jenang anak ane kok tu katana putra jenang sarnoji nyerem libah lian ane kok saputra katuana putra jenang kenika tak ada asa pesena tak ada potos tak potos atromo neko pon marengere ben mula pon etarema segenteng tapi boleh bawa ayana alsa polis tiani mama alsa aneko sarno jip kabule pon pesena etarema along polong pon maju mundur putra jenang aneko aci putih along polong
taremang bawa etnik kok le ayana alsa ane kok penepak sinar karatap junter Mahmudi wah putra jenang abali boleh mata dah kali kau pese sesa banyak Mahmudi ni kok pesena solor oleh setiani sekocak mama nalasa oleh setiani sekocak mama nalasa alasa adek kok bawa Pak Sinar nekok Papana Agus Mesrawi Sanoto aneko pon pada kompak mun aneko pimpinan natra jenang orangnya pasrah tadak pada obong eso sontak ndek pegek bila pegek mau ropone pasrah engku pimpinan mak putra jenang cepoku bawa niko apolong berbula Pak Sinar pesena pun etarema segenteng sakan kaan pada kompak pada kompak saputra le pesena solor aniko Papana Agus sarno jiwa ngirim kole kok holek ponong kena tantena eko katika anak kula sarno ji apel atan niko moderasiti aniko Mahmudi engku anak mula ulang tahun nak betasanonto anak boleh baca kok saputra bila Pak Sinar neko pada Mesrawi Papana Agus saputra pesena neko solor bila pawa ayana alasa oleh tiani mamana alasa mamana alasa mon aniko bedadinto mon aniko bedadinto niko oleh ayana putri le
pesena esolor putra jenang nape pole moliono pesena pon etarema monekani ka putra jenang orang sedek pasrana Mahmudi dari Lapatama Pak Nawi putra jenang tanda toron kadika nang banmula Mon aniko tretan Mahmudi Sarno jineko putra jenang Bila pak sinar karata pecenter mesrawi Pawa eta kating kelet Pikir berat bule poreko Mikir tiga takut tak rokok Peneselake balong polo Mon neko pada pawa Sarno jineko putra jenang Pak Sinar Kipo bedemis nawi papana Agus Membule pasenengah dengan pawake nape pole aneko tretan Mahmudi dari Lapatama neko Rasidi pon along polong bila Mahmudi neko Lapatama Sabenare pon pada Sarnoji Monaneko pon pada oke maskur Pak Ayu tandenane eser katika anak kono etoake bila Sarnoji le katuana putra jenang papana Agus mon aniko mon pada kompak bila Rasidi Mahmudi pon pada bede along polong adeko pon pada kompak sesa bela pon pada seneng nyabet ponakan benar foto ada tante nama sedang aku nabe boleh aku telepon ada ya bila maskor neko papana Ayu bila akromo aneko mak maju mundur
bila sarno jineko mak putra jenang neko ngirim mak ibelian neko mahmudi mak dekung temo neko mahmudi mauruk kesele seli belian dari sana dekato mentalan pertama mau tiba beli tengka ulang tahun ulang tahun ulang tahun Cepak Mahmudi mau roti belian tak pekek-pekek polong ben sarno ji katona ulang tahun ya. Kadinto bisaos acara temangan Putra Kumantan terjugen nekani hajat ipun Bapak Ibu tuan rumah ingkang kadinto bekto saat mangken anak Fajar ampun leres ulang tahun ipun tak langkung dek sadeja para sepuh beden kaula nyoon dek para ajunan nyereng pada sampungake tuan ajunan ipun Allah Rabbul Alamin samuga anak Fajar sarang sadeja tantaretan epon paringan alanjeng partot beden tapangkya sarang elmose aku nah de agama nagara berbangsa tak banyak pamatur beden kaula namung koncok nadu amoga mustajab ijabah sareng Allah Rabbul Alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu acara tebang pangatan taiki ibak malam mangkin sikadiba ibak tu malam mangkin anak Fajar Gendodo Jukinan Ningsi Beni Nisa Jukinan Ferry Buran Bisaus Ampon Kalastarian Teka hajat ibak tu malam mangkin etemang di atas panggung siswa budaya. Dek membantu Bapak Ibu tuan rumah, lampu sesinaripun masuk di layar biru siswa budaya talangkong engken Pate Dimin. Di petugas lampu sesinaripun menyala di layar biru, kami dimohon dipadamkan. Situng lagi ya, yang sebelah kiri panggung, sebelah selatan satu lagi lampu belum padam. Oke, untuk kali malam ini kita berada di Cinanggir ya, Kecamatan Batang-Batang. Saya sapa dulu tuh rekan-rekan kami. Apakah Anda siap pada malam hari itu menghibur masyarakat Jenang dan sekitarnya? Oke, kalau sekiranya Anda sudah siap, yuk bersama kami sasana budaya tradisional topeng jalang siswa budaya. Angin berdesir perlahan, menjadikan bersenandung dengan lembutnya laksana samudra cinta, meliputi jiwa hingga menembus awan. Untuk membangun keterjagaan, maka tiada untayan kata yang patut kami sampaikan, kecuali dengan rasa dan ucapan
selamat berjumpa kembali khususnya bagi Penggitra yang budiman. Tahun kami membara dari satu tempat ke tempat lain, dan kami pun berkelana dari titik ke titik hingga kami terdampar di dua hal, rintangan dan tantangan. Namun semua itu akan mampu menambahkan semangat dan tekad kami, karena harapan baju buku ketabirnya memperkirakan saya menduduki singgasana kejayaan dan kemanapun mendekatinya atas nama panji kebesaran kami adalah Simo Siswo Budoyo. Siswo Budoyo bukan sekedar nama, itu merupakan organisasi sejati yang selalu menjadikan sensasi penuh dengan imajinasi karena popularitasnya kepada mitra terkasih. Maka pantas orang berkata bahwa Siswo Budoyo bukan sekedar bisa, namun merupakan organisasi yang luar biasa, merupakan hasil petualangan dari pimpinan KB yang terhormat Bapak Jumadin. Perjalanan panjang kami telah lewati, suka dan duka kami telah sabit. Namun semua itu takkan mampu memupuskan asa cita-cita kami. Kami terus melangkah ke depan dan menetas harapan sehingga menggapai prestasi abadi, karena kami telah diprakarsai oleh wakil pimpinan kami yang terhormat Bapak Sumana. Melangkah kemanapun kami berkiprah, selalu menjadi karya abadi. Atas semua itu adalah motivasi dari pelindung kami yang terhormat Ki Mama Sesapur Ate. Fajar menyingsing dari ufuk timur, sementara ombak berdebur di tepi pantai, serta mewarnai indahnya panorama di desa itu, di mana desa lahir dan bangkit dan berkarya. Itu gerbang bagian timur Pulau Garam, tepatnya desa Kadangan Barat, kecamatan Kaliangat, daerah otonomi Sumeneb, Madura. Dengan suara gamelan yang bergemuruh, terdengarlah sayup-sayup suara tong-tong bergelut, membalut segala suka dan nestapa, merubah menjadi roman. Sebagaimana malam yang menjadi sensasi ini, kami Siswo Budoyo dapat tersenyum kembali di hadapan Anda, dan itu merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi kami. Maka kami pun mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Bapak tuan rumah sekeluarga yang terhormat
Bapak Rasidi bersama Ibu Iis. Ketika kita berubah kehidupan, tentu saja kehidupan kita membuka untuk memeluk suka dan nestapa. Dan kasih sayang seorang kekasih yang satu di tanah air itu merupakan kehendak kuasa. Tentu kami mengucapkan selamat kepada Ananda, Fajar, Nono, Diksi, Redi, Nisa bersama Ferry. Malam berabat semakin suram. Datang waktu berteluk riuh pukul 23:08. Suatu malam saat kini saatnya kami mendendangkan satu yang terbaik lewat senandung damai lantunan salam pembukaan. Jiwa putri warga siswa budaya kalian keasan pimpinan budaya kita Madura Wetan Kabupaten Sumatera acara salam pembukaan untuk di segmen yang pertama acara tari-tarian dengan irama tari oklet. Sanggar tari dari siswa budaya. Sanggar tari yang berjudul Tari Yatim. Ya, dibawa
Sisundolo yang dibawa Aswan. Bapak Jumatis pimpinan Muhammad Hasan sumber
Asik. Telah usai di hadapan Anda saudara sekalian antara tari-tarian pada malam hari ini. Di segmen yang pertama kita menuju ke cerita pendek, yaitu cerita Rokapan Debe. Purutapan tatemu sarang Pak Kalebun bilangan, Pak Bun. Sampian mana Bu gendong, mun bodereng minta setempel tasera, Pak. Mak siacep macem malolo sampean. Ada malam iki. Kena lagi dek tantretan seteja, beten kaula mangkin nikah saya kesambut Rasiti. Rasiti ayana fajar. Gegek mulai saya Pak Rasiti, mon saya kaula talpos. Tak langkah gigi dan kaula sablonipun toreh bekal jungke-jungan saja. Kaula mangken nikah Pak Rasiti disajengker kaula compoepon. Mak kaula kare ajengji samangken sataretan pon akon rokon. Kelarnang ke siswa budaya
agendeng Pak Kalebun bilengan kengeipun to bapak dolan ngaturana kaule kasan nangan ngaturana kaule kasenengan tretan salalopet nyon pertetretan sumber bunga bapak moyo karena ngode paneka siswa budaya kalian berek kalongkuan kalongkuan pimpinan sing kebedek kasalahan tetan kalau poten nyon maaf kencaka abretan mun tak cocok tak sampai tren kepet celai sampamata pada sareng bejeng topeng selain tak langkung cek padet dibentata mon panik keatletan sisawa budaya kalian tretan kalong buanget Pak Rasidi saking karana estung ben kaula terus apolong mak terus along polong Pak Rasidi tretan sareng ibu is jenengger kalong guon kalong ipun sing ajanji tore pada ente kawe esto pon ong lek is madeti kado entolek bule andi parempeukeun mamana pajar Arya Iis bini nabek nantosaki kan gimana sayang antosaki
isi antos sakir ya binina Kak Rasidi. Bu nyarap seplek kabunung-bunan lek. Anang kalajak pa Bandung ka mun Bandung nang kelepole Kak Rasidi. Yo lek kas lek. Asama jajak pa burung kakak mun burung sama pole pole. Pada apa bek nangolok sengkok Kak Rasidi mun Arya mun binina. Pada apa eka rempok mun Arya mun Iis Kak Rasidi lagi sengkok. Bodoh apa mak nyolok? Mak gisru. Bodoh apa Parlona? Jok cara itu ra. Rengalake rengabini rejok cara jeria. Benih apa bodoh tak bitoen tak ada orang bodoh orang lokologen wi lolo. Iya bila reng laki lokologen lek beni apa mayu pangarte tibi. Bek naik katam lempo lek. Saya maksud ikatan lempo apa? Iya parem begen. Kengkok mengak kabuk na sayang. Ada apa papi? Engkok nangale ebok. Nangale ebok na gelok. Kalampi nama koning pas rogo koning mak sati yang ngale karya sarta nak rogo. Bila ya bosogi bok nama serpot. Ada benih serpot sepok nak pocong gelu. Mangkana kak. Ada apa? Mangkana jampo nyepsep mata kepak engko. Iya mayu cok cacaan kata tangke. Mon soal jeria man lo le. Boya mau oleh tahu tatangku jok bener nyepsep. Iya cok rengbok narik ya. Nah kau sakejek mas mayu engkok nyoso ala pelkak mas ya. Boya coba nangko tak sesuana aberem macam engkok kekerengan. Kak Rasidi. Oh apa sayang? Berem masih malam mah. Ya biasa. Keng Mon bisa. Aja mau anle jomo pakak ro apa? Engkok kan lamare ngonta lepel kak. Iya. Pel apa le? Hah? Pel apa? Bodreksin. Iya jangan dajera iya le iya sayang. Iya kak. Mayu bu nak kalabon sengkok kalana geluk langkok ngendik mendamin. Ayo. Ben poleng kok andik niat ya kan fajar akan geluk lamare ebri ulang tahun. Iya kak. Ben pole fajar benih saeko cak tang anak-anak engkok ben nah. Bu iya kak. Tak andi anak pole lek engkok perak andi anak dedua. Alake kalaben bini cak nareng sepokona mon andik potra laki kalaben potra bini Arya eko cak nak kanak pandebo. Iya Arya pandebo ontang anteng bedengu cak pandebo pangantan. Artinya monta erokat derem kak. Monta erokat le Arya cak na korang ha Kak nyepsep. ya. Monta ano ya monta erokat ya cak nanyep sekarat cikena engkok kalaben be na cak nata andi barokata benaka berkah. Oh artena monta erokat anak fajar artena ala lakon sengkok corakna tak nemu tak ada karena tak iya. Ya tak bener tak ada karena mon karena alhamdulillah. Iya mayu
ngolok anak Kak Rasidi. Iya lenak dong Fajar kala benih sak mayu beuna enje ya sengkok bede parlona dek ka beunana. Matur engki Pak. Antos saki Pak panikak dungan patrana. Iya nak Fajar. Iya nak. Aja bisa do kau lemah aja bisa. Iya nak Fajar. Panika dengan Fajar. Kene ko anak dulu tikan. Jaraja pun di Kak Rasidi. Mayu ale aja bisa dapat Pak Emak jak nambah depan lon aduh ale sarati. Pak, Iya jong iya jong iya. panika dan kole aja habis sarang alek Nisa juga Pak. Iya Fajar kala benih sa. Ki Pak. Ayo tojuk dia nak gelu tojuk nak cang. Tojuk nak Isa. San misan gentong le tambah gentong san minatan ratin nisa Oleh tambah ratin. Bu, nih Apa nak? Nisa aja habis Bu. Iya nak. Bu, Apa? sampian tambah abi tambah tahun Pak. Mak sampian koros anak apa Bu? Ya ker mikir bek na Isa. Takut atokaran bi kakak na boleh pak nana. Busarana. Anak apa? Anak apa Pak Bu? Pusara nak tak kuat ngamungin kok nak. Keng lengaleng dari bek nana. Latak laten kia latak kia. Du arah. Nah bodoh anak. Nah. Bon tak aca banyak nak bodoh nak anak. Aca lain. Koseke pak. Alpok pun alpok ton. Ya. Nak Isa. Engki Bu. Tina pasapur buat nang beseki film ye nak. Sih, erecan film tak lah teh. Mada. Bu, pon apa Pak? Panjenengan ngolok kaula sareng kagak pada parlo pon apa? Nesa kalabun Fajar. Sengkok lamare nekani hajat nak iya. Gelek bek nak aku mantane niat lai tekan le agar aja ke tangke pada bede. Karesati acong sengkok nang ke boleh. Tapi cong tujuan sengkok nang ke bojong topeng benih tujuan apa? Sengkok nak lakar aniat asaja. Kor kelar nak sengkok ria agar jai be nanya lamet tiba. Nah lakar sengkok nang ke bojong topeng siswa budaya. Maksud tu nak. Iya Arya be nak ekocak nak kanak pandu be mela dari Arya. Be na satia kia nak nyare ke deleng karungbungan. Oh, engki Pak. Ekaim apa Pak? Lah Kenangan nak. ke deleng karungbungan ria edo jo bede, lauk bede, berek bede, temur bede. Cuma sengkok ngeding bertanah kabur, cak naneng kalian ngedisak bede kompolan ke deleng karungbungan, iya Arya seeko cak kompolan siswa budaya, setuti ke deleng karungbungan Arya ke Muhammad Hasan Sumberbunga. Oh, engki Pak. Kak sakit bodoh Pak. Ada Sumberbunga ya bodoh. Apa Engki, boleh tambi karaben. Pas kaula sampun nepon de Pak de Bapak Muhammad Hasan. Iya abu. Matorakatipun Abole dong. Abole bu nari aja tang anak
mbok naria salamet dena. Tapi nak entos gelung kok caca benemak. Nah, lek sa le is Ape? Kijak son duson. Ini tak duson abalam mati kang kote nyok-nyok. Jak kun perae beresakone pon nyok-nyok. Sanonton meres perak siang meres politika deki. Jok aja lek. Iki maden apa? Dika pasaper panarema. Apa? Dika nang kadibik nang edinto. Saya maksud. Saya maksud lek karena bule potra tongkel dari epak sarang emak lalake. Bule juga Pak Amiten dek katika bule nyari ke dalam karung-rungan karena reng sepo bule pon parempeken epak kalaben emak dek kabule bule ni kokotu asalamat otabena kotu nyari ke dalam karung-rungan juga lek. Teti bule tina katibi berkak nasidi. Bengkile. Serapun anak namang kado nyari ke dalam tika sakalen nyari. Tina masalah anak pon cak nabule. Saya ngak tika gojogo neng ecopok gile ki. Saya ngak pakor akor aroma tangke. Pabagus ben roma tangke. Nah tika ni kolek oja atau karan gile ki. Satadek nabule nyari ke dalam karung-rungan. Saya ngak dikajak ngang tengang, dikajak ki kata tangke, pakor akor ki sayang. Mon pola nangki kak Rasidi bule tak kira tokaran bi bule tangke, menatokaran bule pas apa senolongan abule ka. Kiti nale, tak langkong cek reng bule seero katole. Bule bental teker kala aki, kalampi bule kala aki, ika sangu alek takok bule kapanasan. Takok bule kau cenan tanto bede pajung ben sapacrena kala kitikan bule mangkatu ki Hah? Sakira tado. Oh tak. Niko perak kak bodona kak. nego ki Kiti napa mak palang berinto nale bila bule tetipan tebo Kiti naga pasapor. nego ka sango bule Arya tekuk bok nama ayu ka ano ka pajung ka teluan dina yo ai ka teluan mayu bok na bensin kok nyare ke dalam karung-rungan ka kale Pak ngereng Pak. yuk bule mangkat kene iki Kika mun mangkat bule le is ki nyare ke dalam karung-rungan bule le mantara bule abek katika serentin mantar pada adik majarina bak nanya mayu anak misalnya ben pacar Saudi na bak nanya tete tora ngate-ngate ya Aisyah leis kula minta kisango kalau polole eka beliau setengah jalan takok pelkak le mantar pada orang ni serdi majarina bak nana bukan bak na wajar mayu pacarna asar ke dalam makarong rongan mantar pada arte nanya nguai bak takut kayu berkait keping di sana mayu jalan nak mbak nabon sengkok nyari ke dalam karung-rungan misal laben pacar anak bule mangkat bule Kak Rasidi Parawana mangkat bula mangkat bini bula cok tokaran tika bentatang ke bini bula pas atau karang kak bermalas
ajalana bule kateluan le ben anak nah ben anak tanto melas bule tada pada ayo aja kena isa aduh ngiring pak iya nak toreh mangkat bu iis sampiang toreh pak sengaja topalan ben kakak na wajar penepak na sakale Pak Bajoli tinggal ben bapak gaula Pak Bajoli seperti mengandang setinggal sarang semangkat Pak Bajoli setinggal sarang semangkat Pak Rasidi samo pergi saabit ta'etina bulaleis saya nggak dikaca-aca lenan bini nang ero maleh nang ero macek nalang nang era macek nanang keenle mata oleh caca duba sengak ya isa ngereng mbak iya mayu cukup mbak naka matoro anak na cengak basal anak kanak tina lapar kenyang cakna singkok kemasenya ya lek beuk na cakna nang keun mata oleh coba caca yang ero mata ke ayo nak beuk na kalaban singkok yuk Nisa yuk Fajar mangkat direng karena Fajar mbak nana mangkat cengkok ngantos ada tengah mbak na yo Fajar Isa Demikianlah di segmen yang pertama acara cerita pendek. Untuk di segmen yang ketiga pada malam hari ini, yuk kita menuju ke cerita inti pada malam ini. Cerita apakah yang akan dipentaskan oleh warga kami siswa budaya?
cerita yang akan dibawakan yaitu kutipan dari buku-buku perpustakaan yang telah silam malam ini. Kami akan kembali. Malam ini sengaja kami bawakan sebuah cerita yang berjudul Dek Janoko. Iya Kak Semar. Bulan mengadek katika. Apa Kak Semar? Mak Dika niko masuk. Mak Dika niko masuk de alas niko. Kan pon ekau nih dek. Sadeja para tibo aduh. Sapa selebet ning alas niko. Aniko bekal narema pebentun setale betragi. Mak jok bungan lah nanti kadek. Jadi ya kan Semar. Cak naya keyakinan Kak Semar. Mun sing kok engko pacet ngiding Kak Semar. Cek pas apa selebet ningi alas dia Arya bebojo raja. Tapi mun sing kok tak yakin. Mak sing kok partaje kajeria Semar. Siapa ora boleh dekati kadek Janoko. Bulan minangka abdi ota beka bule dari Dika. Bila beda tolesan beda bocah ane. Bila beda catur tantona acarita. Ki jaman nenek moyang abule dek lakar tak paringaki. Siapa orang si masuk de alas Purwodinto. Dinto kenengan para acin setan dedemit parayangan. Mak pati kabengal tak iya gong. Bulan ikon benin apa dek? Tak kok bulan ikon. Sampai narima pebentun dari kayangan Siroloyo. Ota berat dari para tipe. Patut dia nape bulan kalaban tika dek? Semar. Bula. Sengkuk manusia Semar. Sengkuk manusia tak kira kalah mangkana mayut bekna kalaban sengkuk seperti manusia. Ari jek sampai kala de setan Kak Semar. Janoko. Iya Kak Semar. Lakar leras tebunatika. Manusia niko cek terlalu percaya kata hayul. Mulai ya Kak Semar. Mon orang percaya kata hayul hukum masyarakat. Kan berinto deh. Oh iya. Namung dek teti on bulu. Sabab bedena para bengatua bareng ngasepuh. Tanto nambi sejarah otabena carita. Teti bula benita kok dek. Cuma karena pon ikeris neng alat purro. Jek pangkempang manusia masuk. Muntak lakar bersih esena dedena. Karena jek pangkempang ngaku manusia. Mun kun perak agem beroreng. Adem mbok mah. Iya jom. Leres nape jebuna tiga. Bula juga emot. Jek pas apa? Selebut alas dinto
aniko bedi nyandeng bebeja. Iya Cong. Bula heran sarta keton Dek Janoko. Janoko. Mak aniko bengal bedintoh. Lah tak jadi ya. Keniko mak. Marina beremah. Capek cara dia Cong. Lah coba kari kekertan tanah tak kening kilet boleh. Saking area bagian nabekna kalaban sengkok tur juga Dek Janoko. Tak njak boleh lak aki. Otabena berempat menit, otabena berempat detik, otabena berempat jam aki. Bekna kalaban sengkok bekal narema teguran dari Si Maha Agung Jong. Bola mak ngitek gak aduk bulu. Engkau bulu dah kau lek mancing rasana. Bering. Aduh beda apa ya Jong yo. Kau dek mana beri. Duh yo. Duh dek Agung. Janoko hormati mak bengal sila sengkok lah motor aki dek reng oreng sebedek alam dunia dia man sapa selebet nengi alas dia edilem kakubusan nasengkok Arya Hedi narima bebendun dari sengkok. Janoko berarti bekna maksa lebet dia berarti bekna nangtang dek kasengkok. Berarti bekna tak partaje bekna. Mon bekna pacet tak partaje. Ya, abeseki. Antos seliam menit. Janoko, engkau kan langojak Janoko. Saking labekin nabek nanger satya bekna dari manusia bekal teti keben. Iya tapi bekna maskon bekna awujud keben tapi bekna bensengkok oleh pangkat sababna asal manusia bekna benim keben seben sarumben dari jari bekna kala bensengko bekal ibriknya makala bensengko Joko Handoko Hendro Kamandoko. Jadi apa? Mon bekna betah kelar bekna. Ya apa benduna sengkok bekna ben kotu atau bete bekna dalam abe bekna bisa deki abeli ka manusia ben teti bekna orang sampurna. Lalah kan dia beisi. Jeracak na bekna odik na bekna jana bekna. Kau bekal abali datang kenangan. Tiba, pabalia ki boleh kalau sama nusa tiba.
engki kaula kalero tiba kalero kaula raja kalero kaula kak dinto tante mun oreng tak partaje pabelia ki kaula tiba asapora atau betul kaula tiba pabelia ki boleh kaula kamanusa tiba beremang kok pas dek mak asing kok jek larobo mararia pas dek mak asing kok aria jek langkok latut bicara ria nak saking lapalang asing kok yati bagian bagi aduk bikala pun singkok di asing kok ajelen nang kok sakar besen entara sengkok kapan kiri sungai nyari akan sengkok nyari akan sengkok nyari akan cerita malam ini si Gajah kami pitaskan pada malam hari ini dalam episode yang ke-7 dengan cerita yang berjudul Joko Kodok dalam kisah Cinta Terlarang. Cerita ini ditulis dan naskah karya Raihan Syakil di bawah sutradara Muhammad Hasan, sumber Buga. Dari panggung kami mengucapkan selamat menonton sampai tuntas cerita malam ini. Langit gonjang ganjing ingkang berdaya mangkin andalang karsaning ningsun karsane ningsun anerusaken titinggalan nenek moyang kula sadaya ki dalam merapat lebar ingkang handaya para bapak ibu-ibu tante-tante iki den kula malemangken Muhammad Hasan sumber bungane kenging kapuguan minangkat tiket Helen pramila kadito sablon epon kula amik beda kalopoten kaselaan korang nyampurnaki korang ngerentak maka betul kula nona maaf pada betul sepon para nabi ke dalam palemangken bedi acara itu akan iki kantos ya bareng penopul Indro Handoko Kamandoko engkang kinari turmi melasi bedi ekakan dalam kongdini kauladen mungkin temur deki beda setong keraton
Eki itu karaton mati gondo pada kalasan mangken sentong kapotrian sentong kapotren mati gondo sesat mangken Dewi Roro Ireng dalam sentong kamar kapotren sarang-sarang ban ipon kalersan iki itu asaren kamar kapotren Madukoro para rabu ngereng para rabu saksaki arang sarang katipun apa Roro Ireng kamar kapotren sampun para Roro Ireng asaren terus maka Roro Ireng asopena otabut ipon amempe edetingi ring lake secek sakalangkong pergedepon engki itu sekasan jangan upal mati duh ban lai pon apa tinaju pon apa tinaju buat netak lenang ngalih buat tedung yembak buat ingki kaulah tedung tanuruk kaulah tinaju celepun apa kubus sacuran lu ramban buat netak lenang ngalih puru yemban buat punten tak nangalih pun apa tinaju bomban engkau puru salana tedung ban tapi engkau tedung tak tedung wamban bedoreng masuk dek kamar komputer sen kok corakna amimpeng kok yukiran tak iemban juriak oreng ban gonteng tale boten ban sarta cek gendeng ngak ban duh ban pas atotoran nyama dek sengkok ban pasera cek pon dinaju pasera jai pun dinaju pasera iya mbak cakna Janoko Palmadi aduh Janoko Palmadi menurut bertanah kabar mana bi Janoko kayak itu pacut gonteng kinaju Arya ngomber ban Arya ngomber
mas lares kamas juga jubit kamas raja minas segendang kuana cukup lajaran kaulah abid pon itina mun muana bareng ombaran segendang aduh ngereng Tinaju, Tinaju, imut Tinaju, imut Tinaju. Imut Tinaju, sobung rek laki masuk, sobung Tinaju. Tinaju, apa mbak sobung kak iya, sobung lalaki sanya mahandoko sobung. iya cana bona tada mban salarana ngalembek payuaban naik kenapa sampai di tengah turun kembali kamas coba bermain cinta kalau senang kawin sekali nyereng kamas Tinaju kok sobung goreng Tinaju jeruk cepat mak jeruk manis lerama kaulah melia kamas nyereng kamas sore merembah Tinaju. jaga kipan saja katangis kamat lamun enggak kaulah semulia nyereng kamat jaga kipan jangan tangis kamat lamun ingat kaulah mulia segenteng man Tinaju kok bang Tinaju apa bang enggak Estona kau udah mempejukan saking tak cacaan todus Tamar tera poter muntakira jati matana kamas jarak serak ngocak nisar numak pola jati pastena kamas
ireng Mas Handoko. Ketelan kakapi man tak mun kau longkuna mempe juga kau le saking tak cacaan mempe asro kau le tinaju sekema asro bodoh asro keng kau le tak cacaan tore kamas asro kanto polampian beda kama kamas sekemaan sianya mak asramban pola orang ngajak kenceng maratuli sarongke aduh sengkau terkenala pesen lagi kau lah koki mbak nama mesen ka Pak Rasidi ya kema Pak Asro nama tak dateng ban tak oning nih kamu ban puncak na bau nada bau Pak Asro ban Arya bau na Pak Asro budian aduh pian dateng ongku Pak Kamas Asro tore obeng ngajak seriu biru Kak Mas seramira apa keluar Kak Mas dumatore Kak Mas semira sepa keluar anika kaula pun badan ngekak dinta asro ko salerana padang bayi kamu tinaju apa sampian jok lah nyala
Kani kadikna kaula Oh, mun Asro. bana pasre kalabek daya tina lah kalabek nang kok perak ngicungi man. Mo cok kalak saya enggak cok kalak amoso men kaula Mun lah kalabek naniser, sing kok ning gua mun bana niser ka pasro, marah geluk pasro. Cium marah. Siom. Tore siom. Cium. Ati nang kolangalana Nika tak bertajo sembian. Kolangalana amban. Mun kibada kamas handok kemban. Mun ketek munyi nabukong. Mira biru buntona koning kamas. Saya cek di kesetan. Mulai dulu setai kening kamas. Sariaki hendak kona kamas. Sariaki hendak kona. Ngereng sariaki para siti. Muna tak tekan kau lama tarina kamas. Muna tak tekan kau lama tarina. Dumatara kau lah seapolongan. Dumatara kau lah polongan. Kamas segendar anak kona. Ruang pada katuan maju mundur. Lapon ngirim ban ceka sengkol. Aduh ngirim kamar along apolongan. Apolong panjenengan sareng dan kaula. Mun ngelarang ada opusna kamar. Eteng panteng tak hapus ni. Ate posang kaula cepon ngaleng sang. Ate posang kaula cepon ngaleng sang kamas. Lantaran kaula mikir panjenengan sorang. Segandang mah handokona. Apolong ngereng apolong. Duh bang. Do pon apa tinaju pon apa mun cara ria tak nyaman
Sengkok ngki pada dia. Ayo buat nak kalabun sengkok norok sengkok yuk. Pola tatemu kalabun kamas handoko. Ayo buat nak lenjolonan bun sengkok ke Taman Sari tak yumban. Ada ngereng pola ingki pola tapangki ngereng tinaju yum ayo ban. Sekali itu para rabu kadedian ning Sentung Kaputren Madigonggo. Kande saterusipun sekitar epon Karaton Madigonggo badhe setong padisan itu sekasambut padisan larangan sesat mangkin padisan larangan uni sarang reng disa epon iki kanto sekasambut Pak Saptane sarang Bu Saptane ngering para rabu stege saksaki arang sarang padisaan dengki kak didol padisan larangan badepon Pak Saptane sareng Bu Saptane abeg krempet amarga ampun pansapunapan taun abide tak geduen iki itu katurunan para rawuh mak corak marekong tiga makna tak reko ngawule pana apa segiti kacora domes boh mun masalah keludo mes jereng pon karena konane mangkana mandi saben kula kule sore ane ko benne tak mandi neko saben minggu neko cuci muka bulo boh kira cuci muka kok si ambung atanya tiga karasi di tuan rumah nadinto keng setepak barbakna are Jumaat Rabu letangki acuti muka tepak kakatonon bula makna boh jagal pokal namare namun anak bula mo na jalan melolo kiri tak jalan na melolo ngabesi kaon tebu pabodo waktuan na dadi orang bobini bila pon sepok bila pon dolpok engat dikane ko anape sia pola tiga andi simpenan pole tiga mun tak tepak mun tak ngale karasidi bula sia mon karasidi tuan rumah na bula tak tampuruan arwati karasana gila amen mata ben saputra katuana maju mundur mun polana mun kagerua bula sayang warana sia sayang kakapi kasarnoji sayang tiga kasinar karatap jendor sayang nasi kemas yongko di mati ka melek alampi ka niko kenapa melenengi toko siya ane ko bene melenengi sumenep monjak na bocolon na niko mele di ma ngincom mandi na iis niko hlo bene ngincom ngampong tika sana jen ben bulan niko pon duaan maddo kalak bodona masalah kelure kong sabo ibu di sanonto kare jember sana jon sakecok tika epa seneng kalaban bula keni ko bula katika ye ko se kokon artena ro omes sakatika boh gelok ngocak Pak Sinar ka bula ben kalebun Sulaiman aduh Pak Nasat ada nama kalebun Sulaiman Pak Nasat ngabina bula hah ngabina bula enten empian ke jakna empian sana jon tua jakna watua ajom jakna mai kocak tua-tua aja bereman apa ngocak bula beremana na bun mak ngocak watua ajom jakna se bula boh empian tambo tua jakna tambo atamancoan jakna boh pa tepak bun jakna se bula
Boh, make galebun ni guser mun bulo. Wah, silakan Oh, pokan. guser kalebun, made bulu pas seneng. Makna Pe. Kibo Joko. Sanadyan sakejo nando oki pangestona. Bulo dek kadika, dika bukan epa seneng. Lah, kene kok bulu katika. Made. Panyaman padokna. Mun aneka le Tika jorok na nyaman tika. di nalagata gojak nyaman montar ka colok-colok. Lakena tika sayang. Coba lempo dula, coba lempo. Mau lempo tina bagi kalebun na. Mon lempo pa bentua kagalibun bilangan. Mau lebon. Tika seorang pelian ate sayang. Kasih lain bulat ada kirana mama. Kapuruna. Tak karo bulu mati ya tika. Kapuruna para agi laku tiga kumer-kumeran bula mak. Bojok kumar pana. Lakuna kalampio boy. Yo benar si anyar. Bo mele lakuna nengi cantik. Nengi sedo sare boboy pacangke nengi benak kirsem. Boy melaki narupukan. Bonne rombengan man. Mon tiga sakian tak usah orok kadukon tiga. Oro akas apa pana? Ele pagio katrek mon bulon le 30 juta man. Nyaman. Mau le banyak pesena tika. Mula akajak benikeng becik ketika bula talebet sayang. Talebet sayang. Duh, rentongan mas sayang. Mak nyocok tongkeng ngati Orang kamak. kolok tika corak napa na. Ane ko bene masalah korang golok tak golok ko makna. Keng ijo ka ajo tak nemu pole bula makna. Cek apa satika ben bula mon aku mantan madengon jengwak syuting Ramayana nang ke siswa budaya mama. Papa aja nah. Lagu nentar ka salon ka Sumenep sayang. Apu tua. Punya apu tua icelet tagi ya ka sonra. Cek apa satika ben bula mama. Tika soran ka pentala mate sayang. Ento mata da ento le mata da ento mama. Mon apa sabula tada kerana tada kerana Sekocak atau anak masih mundur. Pak Rasidile ruak se akar je bila iis ruak mama na pacar makompol satu je polo sayang macam mana. Papa Anape mon mate. Mon mate kau letaknya be.
arena borem mamakna. Enten bula ambo sealaki apa na? Ongkuan. Jaki bada omarati kala ben bula. Jarakan siswa budaya segentang Pak Jumatin kabulatika jak nyare lantaran mata sake ate bula aneh kok le Pak Jumatin nak Rasidi mon aneka Pak Rasidi pesenama laju esolor mon estetika janji kabula Pak Angger omor nekok pese pada etanang parenge jarakan siswa budaya tapi jangan nyaman ben tak boleh kadang nah ben tak boleh tak kira makna seabri Pak Jumatin Rasidi tada abri kabula Bekere me potong saraan. Potong saraan biasanya 500 degan beli bula petok 50 degan bula mon kasaraan tak pate parlo Pak na si parlo kana apa makna ki tak temu kion pokok tika cak nyake ate ben bula mata tika le saling pada Pak Enga cak na Pak Jumadin pesen aja palepu deki en epen tak apole tak kira iya Kak dalam atena tika pane serongku sayang tika seorang cocok ke ate cocok ke ate cocok ke ate bila Rasidi kocak neko ayana fajar ke mama mana fajar mak tada ongke di akreple neko maju mundur nape pole neko tanto nama putra jenang Rasidi Sarnoji kematika mata om kesegenteng neko Rasidi pon mare ngirim segenteng saputra maju mundur tada om ke mama pesena bula pon esabo eka kebaya beli na beras on lela kuna sa gontang mana dalam mate bula taket
beda ngabesti ka mak nambai beres Pak Na. Ajo mau tenora banyak udah mana. Rasitile papana pajar ngirim pole pesenane kok pon esolor segenteng ajen cia bula rasiti ketika jat ajen cia dalam hati bula tak kira apa sapa Rasiti ayana fajar sakalangkong rasiti pangistona tertetia rasiti sangkolan pate sangkolan mate mana Pak Na senang jok kapi-kapi oke tangki meker tiga kalaban bula cuma duaan odikna mon pas tiga kalaban bula depak kacuman akhir laku sadu malam siapa si mekerana bula kalaban tiga mana abit bula benti kapan berempang tahun tandi keturunan tak kene kau makna bila tangki Pak Na bula sandia keturunan Pak Na mek pola laku sadu malam untuk kalaban tiga detik orang seontong maate dorak sian bula makna Pak Na bodoh nape makna bodoh kebon saya tak lebut raja Pak Na bodoh kebon tak lebut raja biasa kekerocon kata-kata neko pon pada teroka jalan lepan sana ko mana ane ko paling kata anu neko mana Assalamualaikum. sia siapa masuklah juga rewat dua on mula cong Kaula Pak. Edima kaula Pak serana Kaula nikah iajunan epon Pak Na bodoh nape makna duh Pak Na sia caca nih kok kebon Pak Na sia edi mah bodoh Niko, kebon Niko. aja Kaula Pak. nah Niko sia masa bo natawat caca bodoh kata Engki Pak Kaula. aduh hari ane ko mun kare palang tepak kata raksasa ni ko mana Benih kata raksasa Kaula Pak. wo kata apa nak Kata ongkuan. bo kata ongkuan sering ko sini marabojo bo na pas degen tak ko iyon kene tali kok ka dadi ane nakapikir bula Pak. Pak Na bo bodoh majong Dedia on soon beden Kaula. Tak langkong beden Kaula ngereng anggap bagi minangka putra dari panjenengan Pak Gugenema. jo aku jo apa kata Kaula anggap bagi putrana panjenengan mah. nganggep mak kang kok Engki mah. pas eko pangkok nak kata Engki makna. bo mon pasti kandi kata andi anak kata bene bu nasatan tiga au bo kabu na kata tiga kan nyaman Benih katika dinto Pak. derema Beden kaula kak dinto kan kata. Sanajan kata kan kak dinto bede macam epon. Engki kak dinto bede kata laki bede kata bini. Si maksud bo na kata laki kata bini bo na kata parobon. Kaula kata eko cak bebini beni eko cak lalaki keng bede pentela Pak. Ane ko tepak kakata pandulungan ne ko mana. bener Pak Na Beremah.
Saya kocak kata niko kan macem. Ah. Bodoh kata ker-ker, bodoh kata pote. Boh, mun pas tepak kakak ker niko di kayontal borom madika. Punten kaula tak cara ngontal, Pak. Iya dek remah kata. Tetep panyoon badan kaula. Bekto saat samangken. Badan kaula kanyoon dek panjenengan anggep bagi badan kaula potrana. Ah, borom maniko mak. Niko kesempatan Pak. Yang kipas au Bapak. Mak jugen au Bapak Joko. Oh, jadi mun Jugen sing mak kok au Pak Bapak Joko. Joko. Niko kesempatan Pak nah. Borom mah. 3 bulu kan tandi katurunan. Ah, tak gone kok. Sanaos keben ane kepon nganggep areng tua kabule. Ane kotong setengah jalan mak bisa jok keben bisa abontakan niko. Tadek masalah Cong. Engki, Kata. Mak. Tina kok obo kacong ngena ya. Nengki mah. Tadek masalah Cong. Mbok na mon ongko nganggep areng tua kangkok tadek masalah nak. Sepenting mbak aja cong kangkok ya nak ya. Ongkuan mah. Lalu itanya kiyo kelum mak nan bula. Engki Pak. Maksud coba na kata ada takut sabunarena kakan nabok na nasik tapi yo kata. Kaula mana binase engki. Oh. Sepenting badan kaula cek beri pakan rapat kaula tak. Benne takut pas kakan na telur kaleng mak. Benih Pak, nasi biasa tekak nasi tompe pokok kaula yang kebabedi potrai pon tak pan Pak. Ya tak arah pacong mun labot na ngangkep ka bapak ben ka emak. Bot na yang kepo anak kalau ben sengkok. Keng sengak pacuan sengkok dok kabut na cek sampai bot na coba kinya mana bapak ben emak ya na. Ngajak keme nancel-nancel. Punten paling badan kaula mana biasane mete bareng Mak. Iya Cong. Tak kira Mak, apa? Iya Cong. Yang kepongku badan kaula Sengkok potrai nganggep pon. ngangkep sengkok Duh. kabut na. Nganggep pongku Pak dek Iya, badan Cong. kaula Pak. Dosa pora engki Pak, matur sakarang kongkek banyak nah panjenengan nganggep badan kaula. Sabeti songke dari panjenengan Pak. Iya Cong. Dong setengah jalan ni. Aneko jika kalabon bula sa nonton seeko cak swarga dunya ni komana. Pak, Ayo boda apa Iya, cok? berapa, mana bi Cong? badan kaula ampun kaanggep sabedi songke dari panjenengan. Bekto saat samangken jugen badan kaula. Cek terona len jelenanaan. Karena nang eka disak corak bodo taman cek rajana jugen asre tadek pada Pak Ma. Keng pacuan sengkok dek kabok na ya cong. Ajo sampai bok nari ajolen kalero. Amar ke sengkok dia ben makna orang tak andi nak. Satu jodoh budi estuaki. Oh, Nyon iya. eti. Iya. Kibo ano orang tua pasang. Nyona. Kubos sa suara nama na. Joko. Apa emak nyona kaula tuana. Entara kaula adu kata menrentua kaula. Puji nama nak Joko. Mantar bakna salamet nak Joko seentar dek pertamanan segala Amin. Mangkat bungkol tanto nabok naman termulia bungkol cong. Sakan kon ngangkep ajunan tu anak adu tu anak adu Iya, Joko. Entara kau lekata man kau lekata man lengko waka bedaan epon nyon panten Pak. Lala, kulikat mangkat buat na cong. Nyon Senga. Eng
Astete ngate-ngate ya Jong Joko. Pakna. Angki bodoh dape. Sanoto tika pon ebri julukan Pakna Joko ben Bukna Joko. Nah Joko. Sanoto tika ben bulan ngantos madek dateng Joko saya entar dek pertamanan kaya kamu raja. Jika kalabon mula mada istirahat dulu. Tos ngantos bedena anak Pak mata Joko. Pak saya budi madek. Mada mana? Ketika ditosapun kepiarsa nang epatisan bu tadi sarang Pak tadi kering ajunan pongkor lagi dimin si bukal kepiarsa pun apa si bukal kepiarsa nujuni di pertamanan bedepon roro ireng sesat wangkin menuju dek taman sari keangkui lecelen gereng para rabu saksaki angsal sial salah nade Pak Kataman Sari kok beda apa ya tak tabit mangken kokot amit dek Pak Sabtane sarang Bu Sabtane kanggo lenjelenan nanging sampun talempas dek Taman Sari Karaton tinaju bodoh pun apa nih katinaju bodoh apa Mban Mban pun apa tinaju desa apa Mban Duh
tinaju kau lo mak heran gula. Apa napa? Mak bedo kata-kata tahu aja nikah. Bo. Kata lempas tinaju. Engki kau udah anu tinaju tak kerja juga. Peng bini bule bene kata ben sarom bendeng bini. Tika sapanya mana Seratin? Mban. Mak bedo kata tawa cacar ya mban. Mangkana dan kau udah heran terketon. Malah coba dah kayak bentau acacatin. Mban, engkau bene kata seben sarom ben. Engkau maskon tata tapi sengkau andi rasa kiamban. Arapa? Benan di rasa kia. Benak keben kan rajeria. Masa coba nak keben kan rajeria. Masa benar rasana pada ben sengkok. Ban, jara berngabekna mak Seratin andi bekal lagi. Jeria singa sengkok Jeria apanya mana yang sayangan naramana. Apa jak naban mak? Duh, atanya apa hurumban? Ata nyampian tore. Boh, atanya engkau apa ajak namban? Jeria siapa mban? Jeria Maratin. Jeria siapa? Kilek bulatannya tika Seratin. Boh, buat nak kata maani buat narapa atanya si buat nak keben pas arapa abu nak engkau kata enten lek bule sanos keben teroki ya bini abule lek. Boh. Abi nangkok benar, marah pak tepak, boleh, bule boneka tak sarung benlek, bule bodanya mana Seratin? Bampon tinaju, empian janda kakeban, empian manusia, celampian ratin salerana, kata, nying labana untur dari dia. Tarati bulata. Rati Seratin maskan keban bula teroleh bula andi rasa juga mak rasa juga saya nggak jama semak panjenengan tinaju jama semak ane kamis ane bau ane laseng tinaju tarati bulata rati le bulata rati alek bule rarai rangga bule rarai lah kata jama semak benar kata ontur benar lagi dia ontur rati kentongan ate bule kemaro benar masa suko sega kajina sengko benar keben kan rajeria ontur bat apa nang cacai kasaman engkau soronya jaya aceng engkau teruparan namban ada kerana beuna teka kala beuna aceng ada kerana beuna abini aceng beuna keben beuna kata bau kata jadi marah nyingla jama semak kacing engkau tak kas akhirnya namban iya cok kata cok le ningku talak tanda coba nanya kena sumber bunga muntak andak tika kamu lele jaga nanti kata anda duka sampurna roti Seratin semak tinaju tak kuat pula dalam natele tak
dikasih peta pokok ande dikakak bule nape bailek dikasih peta desa benontur ontur coba sama kajeng bana bau bana amis ontur ariyalah cenga jendem penjeng roro ireng empon tiga tak ndek kirana tiga tak kasta ale tak kasta a anjak kok tak kasta a masa iya jengkok ring karaton pas alake ben bermaaf sengkok tuduh seorang oh gile antos gile Oh, emban boh Arya siapa Arya enggak jago kodok emban boh panjenengan sedetik kata buru engki iya mban tinaju apa mban aduh panik kak sekata seburu ampun aujud orang aujud panusa tinaju boh jeria ya mban aduh mban gonteng jeria mban sedeteng kangkok jeria seka memengkok jeria salirana mban mak teglak tetika tak tayemban tanya kisah nyamban angka mban engki ben kau udah tanya aki ya jeng duh orang laki saya genteng saya patot saya par juga iya pamban kau udah pernah oning nggak semain panjenengan kau udah mengatur kasambu moro-moro panjenengan pas dateng sana kala bener Kak Dinto paseras mana panjenengan iya kabel katia jinga engki sengkok aslina Joko Handoko Indro Kamandoko aduh tapi sengkok la sekut ekocak iya Arya paninga sengkok sering-sering aujud kata teti sengkok ekocak Joko Kodok mban engki kau udah pada ngauning ratin paraire ratin aduh asmana cek genteng ratin notor dapetan kaula asmana Joko Handoko Indro Kamandoko tapi serenam pun aujud cetak malolo kak disa panjenengan cetak kerjet kak disa yolok Joko Kodok cai pun jeng aduh iya mban jeria saya dateng sengkok jeria saya mimpi sengkok mban beka bisa marah abelum mban abelum engkok endok komban endok engkok kamban tak kalero tak lopot panjenengan enjak manda engkok boleh endok engkok kamban engki kau udah pada ngauning tin ratin handoko iya pemban coba empian dek lauk sakoni na dek lauk di mamban ani kakantuan atau koto aja epon acingnya kau udah beda pardo kapan jenengan napele tiga gelek ki bulu aujud kata tiga tak ndek mun sanonto burung mati kasiratin duh kak mas serepon panjenengan pun aujud treng segenteng beneres kak mas panjenengan pacet dateng dek ten kaula panjenengan kak mas saya mimpi sareng ten kaula kak mas tor malar moga panjenengan tetia juduna sareng ten kaula keng panjenengan kaula mantoro kak mas jaujud kata boleh kak mas enten lek bule saben bule eka parlo lek pakun bule aujud kata boleh atau bekeben tapi tikajak kuwetir lek bulu pakun niser eman dek ketika seratin duh kak mas mana bisa kak dinto engki buten kalau pertaja toreng-ereng kak mas kau le rom kak mas kau le panjenengan saya kangen sareng buten kau le kak mas ongki lek tikak ben bulu madek cek
bekal erom-rom apa seneng dia keben buka Seratin. Terbada tahu pot Seratin manuk ngertok aso mora rara irang engki kamas terbada judu paste letotok sayang saomora engki kamas matur pada judu paste panjenengan sangat boten kaula kamas Seratil kami rasa sempurna kamas Eto santos dikale Ratin koning eto santos Sanuto menalong upalong kile Sanuto menalong upalong Motoring kijak mah Boleh engkel ngidingake sorana tika Seratin. Jaya perang pangilen samara babananang ke kamar jangan tutui ke orang lain seumur kaulah menapam Ikhlas itu kata ndak ngerti Rara-irang tak mangkak lek muntika Munreng tak seneng sayang
batin salah seto salah seto Menatatara Atalia Kama Pokok lembah Makmun apa Atuna Mata terang Kau yang mulia Tilainya Kapang istana Mata terang Kau yang mulia Tila ingat kau lama kapan istana Tila ingat kapan istana Roro Iran Jaratin Kenapa Kak Mas? Kikile Bula takok kapentun dari para sangyang le Bula sanonto bekal abeli boleh Bedi abeli bula le Kak Mas Apa pun aja boleh Kak Mas Semaksud pun neba abeli boleh napel Bula bekal abeli awujud dek keben boleh kini Nanging lek sabulunna Bula awujud keben Bula bedi alamar tiga dek karaton tiga Nanging tiga sebeda ningi karaton Sampun bula pon makon epak kalaben emak dek karaton Cek patodus pak ben emak bula Tarima aki kisirati Duh Kak Mas Jago beter Kak Mas pakun itarema Tinggal dan kaula beda ningi karaton Kak Mas Gila bulu sanonto bekal awujud kata boleh Duh Kak Mas Gila Sengak gila Bula orang desa butuh kaledak gunung nak nong butuh kaledak Bula bakal alamar tikah nanging se bakal esoron ki epak bula kalaben emak. Engki Kak Mas pokok panjenengan leres-leres ongkune serta den kaula ngereng ya tore Kak Mas. Gile apesa kula. Bula bedhi ngaturake pamirsa dek Pak Emak. Ngereng Kak Mas tak pon-ponapan Kak Mas. Jak pitabis kaula lamar Kak Mas. Bula bedhi asoro Pak kalaben emak. Matur engki Kak Mas. Tinaju ban apa ban ngereng barang jenengan sareng kaula nyopria abeli dak keraton ngamertah takok reng sepoepon Joko Kodok alamar takok tak etarema sareng tantaretanipun panjenengan terutama iki Kak Dinto Gusti Polodewo
betul Kresno uyo mayu ban mayu ban kalabon sengkok dek kamar tamban tereng 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 ketika itu para rabu kejadian kande satrusipun para rabu abeli polede patisan larangan benipun Pak Kodok sareng Pak Kodok atau Pak Saptani sareng Bu Saptani tos ngantos benipun putraipun eki kanito sekasampun Joko Kodok Joko bodona ape makna Joko Serenatika ben budo niku ngantos di tengah anakna saya amit dia kabule entar dak pertamanan sasak kong raja tak kene ko makna nyatana mon pon andik tangkungan anak neko tangki makna pikiran berok siang kalabon malam kun perak ker meker bodona ada anak datang tangki pak tak kene ko makna hina pola datang tos antos kelu makna tak abik makin Joko Kodok ampun abel boleh dia patisan Pak oh iya nak Joko Kodok eki Pak kau boleh datang Pak iya nak belum mana kita aduh Pak nenge kota Pak bodoh mana nge kota lampu terak Pak Boh. rame Pak nyamana kota tuh dan gaule cek seneng apa terona gaule nengai kota terus Pak rame Pak napa boleh nengi karaton ngabus segi karaton karaton ndak nama nah artena ngekot taropana maksud coba nariana jereng lagu lu anggap orang desa ladina pasapor apolong ben bapak nenge desa engke Pak sampun gaule Pak lenjelenan gaule talempas Pak dek Taman Sari Karaton bocor tak ikakan bojo bu najong punten talempas dek Taman Sari Karaton pas abang kiring bini Putri Karaton Pak aduh Raden Pak iya bu na tau kia tahu orang karatin dah nak aduh Pak kaula bekto kepani pas laju kaula jatuh cinta Pak siah jatuh cinta jak nama nah piah lara dong engke nak Pak sana kebun bu na tau kia jereng bu na dia kata kajatuh cinta jadi pada na apa rajona kaula oning karasa juga Pak iya panjenengan jok kubeter Pak andi anak kaula jok kubeter Pak kaula benih kata ben sareng ben ku aku kaula bedi mas seneng panjenengan sareng emak Pak jadi apa ngarep bapak moso emak nengedina bu narajat lakar terong kok pas seneng akana ben bu na sore sapa nikah sawos Pak bodong Iya, mana Majong. kaula lastari cenjen sareng Roro ireng Kak Dinto Putri Karaton Pak roro ira ampun janjian bedi elamar Pak dadi Piah. panjenengan piah esuk ana sabar Puh. jek kok takut panjenengan Pak cong edi ngaki ke lu cong Arya apa dunia kata mun pas bu na lamar orang karaton katina apa Pak apa dunia kata mun pas bu na lamar orang karaton aduh Pak panjenengan nyamana mang gubeter Pak bene mang tapi tak ada masalah pak nah bodong mun pon anak natika pon mari ajenjian bon orang bini siapa cong Roro ireng Roro ireng tak ada masalah pak nah sana ustika nih kau kocak ring tisa madek ngangkui kepala tisa pak nah oh Thank you, maksud coba nasi kantos cencian ben roro ireng jadi ya bodong macong engkih kaula ajanji elamara Pak alah marah dadi panjenengan kasukan Pak nuju dek karaton ngamerta engkih Kak Dinto alamara Roro ireng bodong mana ko mana iya cong tak masalah tapi saya nggak benar aja saya nggak aneh dina apa Matarengki. benar mak bakal entar de karaton ngamerta Matarengki betul, Pak. alamara ya Roro ireng nah engkih iya Mak kaula aja ge compok Tor Bodong ngantos mana kabar ko, tuli Paleman panjenengan Pak katipun apa kabar Pak
Keng mancer etare mak ajong. Hari amun pas bapak tak etare mamun kare palang tak kira mulai sa leboro-bolok kak jong. Anu tak ebit sepit ben mak nang kok. Pian cek mang cek kubeter. Satu jena ampun beda saya ngatur. Serena langkok demi bok na jong. Artena sejak na cak ocak na orang tua lambok mun lambok perlu norok joron. Sanon to lain mak na. Joron norok perlu. Mangkan apa na? Ampun ngereng pak. Kau lu takut. Cobi lagi boleh mak. Kau lu takut saya kocak alek. Mace tiga ban bula. Tamaranta sepokan alamar dek. Alamar kakaraton. Saya nggak ijong. Jolonan dia nak. Pocina. Apa kalau benemak malar manter etare mak abon ore karaton. Engki kiwa. Lah engkok Ja mak jelenan, ja jelenan dina ya. Madep pak na. Madem mana? Papa tepak ibu dia tiga gelu. Engki madem. Sekali itu para lagu kata tian ini tapi saklara kande saterusipun para lagu ngereng kasokana nuju dek keraton Ngamartapura pada kelamangken keraton Ngamartapura budi mabodo pasemon agung Sangu Prabu Darmo Kusumo torsak dulur Pandhawa 5 bedi mabodo pasemon agung Seno Godeng Walgutara ing dalem menika angronga timbalanipun Koko Prabu Darmo Kusumo sabdan medalan pitung medalan ora membo-membo ana rajang Gunung Sari lampai pun Seno Godeng Walgutara kalau menika anggung timbalanipun Sangu Prabu Darmo manembal sak doyo sak dulur Pandhawa Seno Walgutara Purboyo kacot-kacot pringgokan rana panika putripun si Purboyo kadot kocor apa si Purboyo kadot kocor kang ajak juluk angkatan udara Kadut Koco putripun Seno Godeng Walgutara sabdan medalan pitung medalan ora membo-membo
panika kodraipun Sidur Waya karo Kaca ngaturake sengkep pangabekti Antarjo Rama panika si Antarjo Antarjo putraipun Seno Walgutoro Seno Merdu Aji Jubluk Angkatan Darat ing dalu punika angrungoti balanipun Romo Seno Walgutoro panika putraipun Antarjo ngaturake sengkep pangabekti Jagat Tawang putraipun Seno Mertelok dari Seno Walgutoro Jagat Tawang Kang Ajat Juluk Angkatan Laut ing dalu menika angrung timbalanipun romonipun inggih menika Seno Budi Walgutoro Rama panika putraipun Rama putraipun Jagat Tawang ngaturake sengkep pangabekti bagus apa sih ketika beukna labeukna tunduk tang parentah cik Isaat Satya jeung ubeuk-nebeukna ieu Arya Gagang Darmukusumo Bedima Bede Paseman Agung yuk menggene bae beukna sabere kaangkuy yang ngantos wedepon Gagang Emas Darmukusumo ngereng mana bisa kak ditok ramah ngereng tabik manggen papak kalaban genting Puspawarna Darmukusumo pon papole alek epon sekember Nakula Sadewa
ngono panik tratan darmo kusumo salerana ucek genteng sing aku darmo kusumo ayo lakola sadewo mun sere masak nyomu kok banyak matur sekalanggung dek gabekna ye benala adi mendiri sengkok cek sengkok satya bodi memuda pasewagung tapi lek mayu bekna inggile sabar arwah sengkok dari Mandura apa boleh dari Kresna Bedoro Kresna area bekal rabujukan gagang ye mayu men marajiria ayo antos polo dewo se dari Mandura iya lek ayu antos ketawang serang lambai pun baik oh lo dewo Sago Prabu Kolo Dewo Sejobotane keraton Bandur Dalu Mulingo Anggungo timbalanipun Sago Prabu Darmo manggen Bedoro Kresna Sederi Dorowati bapak kalebet ginting medat jilen epon Bedoro Kresna Sederi Dorowati Mas Dorowati ireng-ireng salirani ndejeleng sedek saler panika tretan Bedoro Kresna eman
panika taretan Bathara Kresna reng manjak pada tenganduh pada dunia ngarendik buang ngalarbat dureng manjak pada kompong odik sore atau sakit jak beda itu iman sakit jak beda itu mak beri kares maka turah dudek lempon rasa ateng kekaan lebur pangistana mata terus apesan Bathara Kresna kang ajak juluk weru sak jroning pinara oning sabelum adetien para rabu dari dorong wati mbak tanah pelina do tanah timur coba tepak kulit pada umur kepekeran pada umur mak kepekeran karesna siapa niku andi taranya ngombi taranya pangelan arep buat sapa nika du andi anak masuk geleng Bathara benae mangken Bathara Kresna ampun tantuk tur sadaya para bala santana juga seno gudeng wal gudoro pun apa boleh polo dewa kadut kodo satejepon adu alek dotar kusumu iya sengkok dan sengkok andata matoring Kak Mas Bathara Kresna jugen panjenengan Kak Mas Polodewo den kula banyak matur sekelangkung panjenengan ampun ngestuaki atas onjengan den kula jek leres-leres den kula zat mangken bodi madhepase menagung nanging esokna panjenengan sabar demen san misan kompak pasemon ari mangken den kawula sareng panjenengan istana sabar ngereng ngantos alekipun panjenengan otabe taretanipun panjenengan sekasambet lororeng. Oh iya rek mun marajaya ieu mun ngantos tak alek ieu tarapah sengko abit ta temo. Bapak kalebet gending ram jalanipun.
antos sakirama antos sakida kaula antos sakika emas panika ma rara ireng ada panika rara ireng Ramas Kamas Baladewa Bathara Kresna antos sakini kalekipun panika taretanipun antos sakipun antos potong ram raja-raja lecobik kan satale kak mas dukan satale tadak pada marga ambit kaula tak ngale aduh tak ngale duka emas Baladewa taretan kaula taretan kaula Mas Baladewa juga panjenengan Kak Mas Bathara Kresna dan kula acabis panika taretanipun Kak. Oh iya deh. Sek. Beh. Lek, iya sengak lek. Be na bebini eko cak tang taretan bena be na beni turun na orang ben saremben ngas tete lek cek maju be kakak nalek cek maju be sengkok kalaben ya Arya Alek Bathara Kresna matureng ki Kak Mas punten ten kula tak kira maju be panjenengan sareng Kak Mas Bathara Kresna iya lah be sengak ngas tete tabit mangkin Semar kalaben Bagung. Ayo gum, bawa dong mah, mati dong. Nek jono kok nek udah diem. Aduh ram. Iya. Oh kena. Dek, Darmo Kusumo. Oh iya. Budang ngatraki songkeng pangabekti katika. Oh iya Kak Semar. Kong nangkong dekar adik Baladewa, duken adik Karesna, napepo dek Senowar Kudoro, Gatot Kaca, Joko Tawang Antareja. Nggih. Anu Dik. Lu Semar. Nggih, beruan. Enggak nyatanya aku. Nggih. Be na biasana mun nyabis ka karaton menapa Semon Agung abareng tang Alek Janoko. Mak be na berak kaduan mun Bagung Kak Semar. Ana bena. Be dek ja dek Janoko niku tadek dito. Engkau atanya be na tanya Kak Semar. Be bedak di Bagung. Mau tanya na bul di kamu. Be
Saya ingat saya gerua mah. Berwai. Ketika pun bulu ikut angin. Apa yang sadisa? Engki paling. Tak kene kode. Bermak. Cak nabu ledek Janoko niko pon bededinto. Bule pon matur kadek Janoko. Bekto dek. Bule niko keluar dari karaton. Karap sarang dek Janoko. Bule niko entar ke Alas Purwo. Kan mangkanan Alas Purwo niko pon pantangan. Tak kenyeng sapa Abu Ibano saniko niko masuk dek ka Alas Purwo. Dek Janoko niko cengkal dek. Jetong bok to dek pas bodo angin rajo ya nyok bulu dek borok dek temor tak temo bulu niko aporong ben bagong mangkana bulu niko atanya dek katika nape dek Janoko niko bodo dento dek. Masa Allah gak semara. Engki Betul nak kadetian cara jeria. engki Niko karaton makna. Engki pana, bulu tako pana. Sering di kabon bulonya mana orang disa. Kan tadok salah namun bulo ngolok salam. Engki pana. Assalamualaikum. Bodoh mama na. Masal-salan. Ucorengane kodoro toron bulo man. Kare 170 miliar bulo. Saya tepak bodoh mama na. Assalamualaikum. Iya. Mada saya letuk kopeng makna. Waalaikumsalam. Sabar. Ada mulai. Mak kurang ajar, sabar. Puhane Ya, koma. DJ, masuk. Maco makna. Maco tiga ben budareng poreng makna. Puh. Mak adorak salebor buda locot ni ko makna. Tojuk. Tojuk makna. Selas. Tojuk don. Dia karaton. Sokona buat tak betul budak netuk karaton. Dari timbang. Araba ada je. Ane ko nang idintong cak karato cak nama na. Karaton. Karaton. Puh. Koko nama na pada nama acan lah cuma na. Puh nama na monoreng karaton koko na pada nama acan. Hika mak nyorotnya bo nama na. Niko di majedengan niko. Anape? Tanoro bula. Selang kiko. Kan bula pun ngocak gelak serong ngebo pental guling tiga serong kepek. Iya. Baik. Dari desa Dimma ben sapa nanya mana? Bodoh mana ko mana? Boten kaula kak dinto ane ngocak na ape bula mana? Ngocak Tapi kada boleh boya. nang keluma na pia. Ano boten kaula kak dinto dari desa kak dinto. Desa Dimma. Puh. Nape ka bolo o nape enten ne ko man. Bolo lagi pak na. Dari desa Gunung Naknong bodo kali taktar centaran kak dinto. Araba ada juga. Ada dia karaton. Maksud kalau bentuk cuan boten kaula kak dinto kang kui alamar kak dinto. Alamat. Lah aneka lolena dari desa. Tanto lain benengi karaton. Aneka tani kaula. Tani narasi di Ayana Fajar. Patoron onson nama na. Rendong nga kebo tiga. Monse bulu lain. Jajan lapis. Jajan lapis. Puh tenggeng nga tae kebo. Jeria menjara jeria ibu ki koceng tahu. Don to. Tina jo kajo mau le tak palang katibi. Ti namun bodo nape ti kama ekuser dekian. Rito bulo mun berak ti ka ekuser. Bo tina na. Tempong bulo mati tak soka ti ka mati ya. Pon tina na matdo. Jo kajo. Apa we nak? Lek ngocak apa? Apa samar apa samar? Bodo Iya dia maki kocak samar dia. Selang puriak terak ngamenyor
Mbok neki ngucak samar. Pator Pak nah. Apa itu? Kaula sekanja panika alamara Roro Ireng. Apa? Mak ben saromben. Yo ngecit na cok masih alan tika makna piah. Mak kurang ajar. Ngocak boleh apa? Boleh apa? Cok ngalbongal kau ring tua. Kutuk empat cek deh kiandang kiwa deman. Apa? Ano kaula neka dari tisa kakak anja neka kaula alamara Roro Ireng. Roro Ireng ilamana beuna. Engki. Andi anak sapa, andi anak genteng. Kayau. Mun genteng tak nemu sa kebun binatang. Pet. Nyerotno. Mulia. Nang nama nasia. Punti namun kun perak dikayan codogian. Bula tak kira rekong bula. Piah. Apa wana colok na guru? Hah? Colok na ngocak apa guru? Mak colok. Ah. Mak tengki kau ring tua dia. Tak laten ni ketok betes saya gentek betes sakol tek dogian. Piah. Apa jana bedu? Ano. Kak di saatnya genteng tak genteng ngapotra naka ulo kak dinto. Pokok namun nyari sa kebun binatang anak naka ulo paling coba. Oh, ngetop mon berak sa daerah Jenang Totosan tak mangkitan. Alamara Roro Ireng tangale. Turunan rato pas bekno ring gunung naknung alamara tang anak, ha? Mak kurang ajar, buat ngece. Ten kau lo dari di sana ka bodoh ocan orang tua ongko gunung toron corah kaangkui alamar mafokus Roro Ireng kak dinto kan gimana mak nyorotnya bona guk-gukun di makna piah tak kuat Semar Bulu. Ari ya mak kurang ajar orang apa Ken. Iya kurang ajar Semar Ngerti deh. Lakar ki kurang ajar. Tapi tika sabedi rato sabedi pimpinan made jek le milih. Jek milih rakyat kene wa iman jek milih tika pong kebo. Pada dek mager sarena tika. lah monane ko makna dukung monane ko Carane ko. Muntade rakyat muntade reng tani nape seede ere bule bentika. Kereng lang gemah tak wudin tojong lang gemah kereng muntade orang tani apa nengen Gen. Maksudnya nih kau borong mati. marah rasul pikir kau Roro Ireng orang apa kan Wengkireng karaton deh. kantang alek orang karaton Kialek nanti. marah jeri apa na ben mak na daw bacara jeri ya mas alamara tang alek beremak Tanya aki gelu, tanya aki. Se alamara dek Roro Ireng niko nape manusia nape kebon tanya aki gelu. manusia tetimun kebun ni pa lamara kakara Ongkuan patepak pak. asli Asli oreng. monane ko Asli manusia. Cangkolang bene oreng. Nape? Kebon. Nape? Kebon dan nape? Joko kodok. Joko kodok. Kata. sadaretan ben kata lah beremak aja Semar kan perasaan dah kok kan perasaan Ki masalah perasaan deh. Tapi cara niku sanajan manusia sanajan kata dikajak laju nolak sabab senengkunana abenitika bene dek senowal kudoro juga bene dek darmukusumo dek Roro Ireng sengangkunana enten otabe engki lebih saya lebih bagus dikaniko atanya kadik Roro Ireng rampa nepe enten monane ko tepat neko ane ko bingbingan na pada na marhamo mon neko makna
100% bulak adukung mun kaneko. Marhamo mun neko lakar. Apa? Ano, marhamo lah Gigi, tin aja jaga niko. Hina. Kidwan, pon, tarik lagi. Loro ireng. Lek, pun apa kamu? Ya. Buhane kor. Marah lek. Situ Pak Boy lek. Pun apa kamu? Jerak bedering gunung naknong. Gila beri lele na jerak gedeng sakai gedeng. Mas alam maraba na lek. Sela beri ya beni orek lek. Pun apa kak mas? Kata ya marah. Tak mapegel dia, tak bunga aja kerja. Kan, cok ruka buru, dontok. Kasar, neko keras neko makna. Aneko. Sila laki neko lakuna, pangarai lakuna. Sentet ler ramat kadoi. Bener nggak kawan dalek? Duh kak mas. Pona apa boleh arobe keben kak mas tinggal rasa cabuna semar gila jak senggang kuya bani panjenengan kaula kak mas saking ampun cuduna kaula sareng Olah kakabin nih kok Pak. Mengane kok 100% roro ireng manto. Ngak ho apa. ketiba ndak lagi kata hah? Ingki tinggal kamu, tembang kau tak maju kamu. Masya Allah, mati tidak maju, lek. Maju waktu lek. Ken. Tiga jok lam ngalam taretan adik. Paning taretan nadi karatin. Mun lakar taretan nadi karatin niko paju. Ana pelambok mau nama tadok deng alamar. Cocok. Salamar sebodo-bodo na kata. Kita kak kata-kata. Madu tare, madu. Jo anggap kecelakaan. Kak mas, tinggal napa-napa kak mas. Japon cuduna kaula tinggal pola pocor ibu di kak mas. Ya, gilat nyorot. Mau labut na seneng. Hei, siapa buat nyaman? Boh, kaulo saya kasamput Pak Joko Kodo. Aneka Bu Joko Kodo si asamput andi gelar si aileng alenteng aletek kan yang gimana? Iya. Enggak guna tak kenceng ya. Tapi kau selesai nolongi siap bela banyak. Termasuk Semar. Termasuk Alek Sengkok ndak. Hingkon membera ampian tak setuju ka cibion. Kau lemek bodoh ore ko nga kanang gimana? Bah, apa? Tengalek. Maksud to kau lo sekare kong kak dinto menabi roro ireng tak poron kak dinto serekong. Mun singang kuyo roro ireng kak dinto satuju alias petok kak dinto. Boh, napakalero na kanang gimana? Ye, tarapa. Saking beda syarat ya. Beda syarat. Oh, bodoh syarat coba nang. Bola gedeng. Wedi ngaki syarat bermat. Terus dek. Edi ngaki. Dek. Angki. Jaria syarat te otabe lalamaranna bener cara jaria. Sengkok minta acarang si abui si abu turin. Dorina napso takar si abui ya namana. Iya labekan kok, labekan. Maksud tuh napso paka belakang mundur lah biar jelas. Ya, ulang aja. Ulang. Carang si abu turin. Jadi emaknya dia. Laku nanti katono boy cetak keempat titurin sabuk kacarang makna kan nyaman. Terus lagi. Lala satalam, rengek satalam. Kini kau saya berdua di mabulnya ada rengek. Mak tak kena berdua, makna jarang tiga lakoi karobut lala ben rengek makna. Mak tak kena fokus mah fokus tiga cok rengek ben lala ngaruput tiga. Mentak pun tina mado. Terus lagi kak dinto. Lah, ngerti? Bodoh mas sangkup tiga mana? Sangkup. Siap. Mak tak kena kau saya alentep. Mulutnya bau tangkaro. Ya boleh. Ajem si akongko dalam telora.
Goniko boleh makna. Boleh mamun tika sabuk ka telur akong kok dalam telur mana. Pecah. Sanggup punya buat namun sanggup eta rema bener. Sanggup. 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 Cok sanggup tika mek tika mbok ika neko bula tak eman ka tika. Ongkuan. Berema Semar. Loh, kayak gini koreng motos nih. Berema cong Semar dan Ruan kelu cong. Bula mun ka tika dak pade tako ane ko kasar kelu neko. Reng motos niko cara gini ko. Sanajan tika pun tak seneng kudu abri parentah. Umpamana lakar sanggup berarti reng laki geniko sanajan kebon niko esto om kudu roro ireng. Kita pene leres ngereng kasokan nadika tapi dek dikasih esokan apa lalak satalam carang siabulo turin Ajem akong kok dedem telur beda setong polekoni kokorang tidak dek apa boleh kunong mahami rukutu angka kakaraton dinto sabe etanian dinto berin iya itu Pak kalau paing kok kalau kene kok Mun kira bodoh terus haki. Mun kun perak talam sarenge. Bodoh. Bodoh mah. Lalak sa talam. Oh, talam salala sangkup. Mangkat, marah, abeli membaca cendak. Tulian, Ada apa? liantos. Ane kok tanda nih kok kan? kibo Bodoh mah masalah bon kibon gedong tak boron nongku na ba. Assalamualaikum. salam Di nama Semar, Nggih. di nama Emo jen. Tak pantas paning ayo. Bangkitin. Emok beni bula ben dika si emok. Si emok disak Pak Najoko ben Bu Najoko. Iya. Rekong tak norok dika ben bula si rekong. Engki disak Mak Najoko ben. Majok to santos be. Iya. Berembap Santos, tosan berembap. Pak Najoko ben. Sekali itu pada kamu. Ngering para Gusti. Sabulun ipon ngering nuju boleh. Dek Karaton Astenapura. Bodepon Duryodana. Pecima Buddha Pasewan aku anembal sak duluran para Kurawa iki kak itu baris rawa Dursasana Citra Buddha pada gelap mangkin Sang Prabu Duryodana anembal sak teje sak duluran para Kurawa baris rawa bapak kalabeng gending gagak lampai baik baris rawa Waris Rawa ing dalu menika
Adi Duryosono Dursosono Menika Kakang Mas Dursosono Kakang Yuda ing galung niku kan bakalan banteng Prabu. Kanjeng Abdi ya puji obat kang tadi ayo mbok nakala ben sengkok sadia iya area sabere ngantos Rabuna Sango Prabu Duryodana matur inggih Kakang Mas ngereng Kakang Mas papak kaleben Sekar Ganggung Duryodana Sekar Ganggung panika tretan Prabu Duryodana sing besaning Astina Pura imat Abunda kanane Sekar Ganggung Sekar Ganggung mak ketureng kawula mak lempon tak terus ateng lemure wae pangis ton tak terus abesan Sekar pelian ketinggo ning malate bote pangarep tak sakalian keroninga kawula apang ki boleh du apang ki boleh sampunipun Duryodana tanduk pasemon agung digen putreipun iki kasbintos sekasambet Lasmanawati papak kalawan gending rarari cilikipun antosake Rama panika Lasmanawati Rama
Pojur bekna detang, pacet bekna kaparlo kalau bensengko. Arya oleh tahu apa pasemon agung esena esat satya matoreng kimilana ten kula anyabis pacet raoning ten kaula rama nanging rama ten kula bode pamatora de ram apa maratoraki apa bekna simenta akala bun kasengko marah koja aki bekna anak setong kepien anak selaburia buat natan di ebu tuti pan apan yang di nabutna apa buat nasi ingki punten puten kulit sabung sepenta anak nanging ten kulit putih mator apa renga oning ya apa nak apa ten kulit malam amimpe rama amimpe nak amimpe apa nak amimpe reng setong laki ingki kak dinto si anyama Joko Kodok rama Joko Kodok engkau mak burung idingnya mana orang Joko Kodok nak ingki kak dintok rama dan kau lemon tak teka asarang Joko Kodok parcoma dan kau rama odik neng itunya rama panikak ngumber kak mas Joko Kodok kak mas Menapa nikah lah semana wati segendeng Kalen dan mata saking tanda mak ibu kia sing gendeng mon aria ka aratoya ane ko jalan kale bundu ibu
panjenengan kalebun Pocia sareng telgaulat kartaya tila teti panjenengan Pak Kalebun pasma dateng siswa budaya pasma dateng siswa budaya kalau malam minum susu esang gerak kamas maaladat nebai edemaran cerah nana ireng kamas handoko panjenengan pajalanan mona paniknya kartaya calon kalebun duibu betul ekor kaula nolongi moci kartaya Rama, apa nak? Kulo mireng kabar Rama. Jadi kabar apa nak? Cak epon nengi ngamertapuro mangken akar reja Rama. Detik ngereng panjenengan sangunan kaula. Nojo ada ngamerta kaangkuy ngolati. Katipun apa? Pengantan pun apa? Oh iya nak, kok pacet enjeng. Mayu buat nakala benereng kok apa pore pala pusantana Arya bedi konjengan. Tapi marariana ketina apa karena betorela cukup malam Mayu satya cak nah kon arasati nangke sisu budaya bedi arokat ya arepan debe potrana. Ayo benah entar kunem sengko arang sarang kalau ben para pos engkih ngereng Rama. Sentok sareng parjelenan nak kanak pandebe. Ayo nak duk nakala ben sengko nyareke deleng karo mrongan ini. Engki Kanjeng Rama ngereng Kanjeng Rama. Doh ayo kacang laban ceping anak sing kok fajar laban nisa yen ya
Mayu Pak. Ayo anak anyar ya ke dalam karung rongan beto nase laleku du anak sengkok nisa lo teluana kalabun opak nisa pajar edi make jalan karung rongan ke jalan mak karung rongan pajar tertuliana doa temu ke dalam karung rongan jauh berat jauh temur nisa du edi make dalam karung rongan Mayu Pak. ayu nesa laban pagar lamun pagar Mariana duke dalam karung rongan duke dimaka jalan karung Mayu Pak, bener ngidin Pak. Kok takut Pak? Ria suara napa Ria Pak? Beh Aduh, sing kok takut Pak? Ria suara napa Pak? Iya, iya Nek. ya masih bau manos ya ada apa usah dia ya sekok bekal tanya dek ke bekna sapanya mana benak kanak dari dimah topet kaula panika sekasampet Riyadi ben kak dinto anak beten kaula sede dua laki sareng bine engki kak dinto Fajar tor juga Nisa. Maksud kalau tujuan apa? Tujuannya apa? Menurut reng sepo beten kaula tor juga careta lam seampon kalampan. Jaepon kak dinto beten kaula epakon nyareke deleng karung rongan amarga Fajar sareng Nisa pun apa boleh beten kaula kak dinto kocak nak kanak pandem bet mon jararia cong keping leres debura Kanjeng Rama setong mbok nak temu kalabon sengkok ajelen mbok nak tepak duk sarta nak kadak pandem cek buru cong cek buru ping mon karena berat kakar sirot deh cek buru Riyadi Rasidi cek buru Fajar
Nisa jeburu topet pak pak dore pak buru pak dore pak iya nak edi mayo betian anak kadak pandu be tabeng putai iya jon pasap bermayu panaremana jok senga akan daria sing kok tak bekal nyari ke deneng karongrongan bek na isa bek eroma neng ebeng kojak tak epakulian betian narak kadak pandu bukan daria engki pak tore pak katipon apa pak iya mayu bek na kalaban sengkok mayu nak yuk ngantos dingin dia Mayu ngitek pak. Ngomong-ngomong Rasidi Fajar Nisa cek buru teka bermabuk na bekal ekakan kalaban singkok sarta nabuk na ngetek neng esampayan semalang are ngetek ka gunung ngaleng ka gunung sakalibuk na bekal etabeng kalaban yo cek buru buru ya bener-bener gara-gara sampayan cek senga atade sampayan malang areh tak kira tetibang itu kena kanak pandebe ya tang jencibeng tang sempah saksi para setan ajin setan dedemit perayangan siapa orang senyabek sampayan malang areh kakan ketika kanda sang yang berbarakala Rasidi cek buru Rasidi Fajar Nisa cek buru tepet tere pak iya nak cek asing laan areng bereng Oreng tolong kau loreng pak kau buru demar ya pak kau takong kau pak iya nak Rasidi Fajar Nisa pasapur panaremana Arya pong beda kengsian tengah tanian ayu buat nak kalaban sengkok ngetek nak iya nak mayu ngetek mayu ngitek Mama ngetek ekeng ebeto sengkok acun si asumpana pak napakun itabeng kalaban sengkok apa boleh perak nyonok kalau bengabilis buru kalang ekpeng petok benapakan tabeng ya Rasidi Fajar Nisa cek buru kurang ajar gara-gara kengsian sabek ben saromben tak ngalatak tengah tanian cek sengatak gara kengsian tak cengburungan Rasidi Fajar Nisa kening kelaban singko ya saksi ecin setan dedemit parayangan para seloman siapa orang nyabak kengsian tengah tanian racik kena ketika kena sanjang betara kalah yo Rasidi Fajar Nisa cek buru Fajar pak jauh-jauh umpian pak iya nak Fajar Arya pengpung bodoh saropong lek ayu bek nak kalaban sengkok ngetek saropong pola tak temu kalaban bedara kalal iya pak mayu ayu jomping ayu pak Rasidi Fajar Nisa nyetek edelem breng
dan jebol ya. Nyetek ini lempereng sengkuteng kok tak nanggalia. Ya, sengkok aja sempah. Bakun bakna detik kakana sengkok. Rasidi, Fajar, Nisa, cek buru. Fajar, Pak. Cek buru, cek buru, cek buru, cek buru, cek buru. Sa? Di jar. Kurang ajar. Gara-gara saropong isabe ipamalang are. Sartana bede pinggir tomangah. Ya, siapa orang senyabek saropong sebede pinggir tomangah pas malang are. Ya, racok se. Racik kena. Sarat jin setan di demit parayangan. Saracik kena deti kakana sang yang berdarah kala. Cek buru Rasiti Fajar Nisa eta begbek dak laber. Fajar panolong ibu buru kamani kama Fajar Nisa nak Arya pengpeng beda sopuken tak toron nang itu mangga sartana langka nata pasang ayu nak be nangetek dia kateluan pula tak temu kala berjalan yuk nak yuk ya Rasiti Fajar Nisa esangku tak temu benangetek neng esok lugen eta sanatomang pakun ikakan benaken cek buru ya kurang ajar gara-gara soplugen tak epator itu manga sakse jin setan dedemit siluman parayangan para setan siapa orang nyabuk soplugen sebeda itu mengata itu topi ya racik kena deti karena sang yang berdarah kali ya cik burung saking lang palang ngaseng kok kalaban eta buk putah kabere katemur kadojo kalau pakut etemu polariana Arya orang berde bengko tak etong antongi engki bayu bener kalaban sengkok ngetek nang dia pola tak etemu kalaban putah ya nak ngereng Pak ayo ngetek nak aduh kang sor kau lebak kamu pakai celeng kerung-kerungan di Saria Pak Rasiti Fajar Nisa benang ngetek nang ebengko esang kubuk nata etang ngalia kalaban ya jin setan di demit siluman parayangan lindungi PGE nak kanak pande bejeta telo ya cek buru Fajar orang ajar gara-gara bengkota itu ngantoni saksa ejin setan dedemit siluman parayangan siapa orang agapai bengkota itu ngantoni rajik kena detika kena sang yang berdarah kalah ya Rasidi Fajar Isa cek buru dapat tolong belah oleh Pak Fajar
Ayo nyari perlindungan Pak gelu Pak. Ayo Pak. Enggak. Ini tidak malam rame pada apa ya? Arya bodoh nak kanak tak telok. Apa ya? Engki Pak. Beten kaula benenak kanak kaula ampun septoa. Iya saya ben. Saya ruah. Engki nak kanak sateja lanceng ki paraben. Saya maksud Satya ya benar sartan. Apa maksud sebut dari akan tos depak de radina? Kaula epakon sarang epak terjugen anak kak dinto lakar esoro sarang beten kaula. Saya maksud esoro seberma? Esoro nyare ke deleng karung. Esoro nyare ke deleng karungan. Engki Pak. Oh, berarti dia saya kata telur ya pandobo. Engki leres kaula pandobo. Oh, pandobo. Siapa nyaman bon? Beten kaula se engki kak dinto Rasidi Pak. Rasidi. Kak dinto anak beten kaula Fajar. Anakna Fajar. Engki arwah siapa? Sebebini Nisa guys. Nisa, aduh. Arya cara Arya boy. Eta bang siapa beuna? Eta bang buta kaula. Raja buta aja dia. Aduh, saku gunung raja. Jok aku jok lah. Engki Pak. Jok aku jok. Engki Pak. Engkau bola na temu kalau pun buta ubu nak gurumbis. Engki gorombis. Temu mana jok? Gorombis. Nako munjir ya. Engki katipun apa Pak? Kaula nyari ke epakon nyari ke deleng garung rungan Pak. Lari aka beneran. Area lada Pak bekna kedek kakak bere. Engki Pak. Iya. Kadit to jopok dapat Jumatin iki. Oh iya. Oh engki cak Si Andi siswa budaya ro. engki cak epon ke deleng garung rungan Pak Jumatin saya maju ke Pak. Iya, Pak Jumatin. Engki Pak. Ngarepon katipun apa? Cara ria. Engki Pak. Dina bekna. Wak ngetek ibun kajuan disa. Engki Pak. Cek kaluaran saya enggak. Tolong kau. Muncana saya kok keluar muncana saya kok cek keluar bener cek keluar. Engki Pak. Iya. Kaula ampun siap satu jona. Angsal panjenengan bisa lindungi beten kaula. Ya siap. Ponapa panebus seponapa beregede kaula siap Pak. Oh cara jeria. Engki Pak. Buat nawak ngitek ringi disa. Disa wah. Wah. Petengah. Wah. Wah somput. Nah ini ke dia. Ngitek pada ringi ke dia jak keluaran lah. Ari ya saudara Atumbo. Nah, Atumbo. Gemara Siti Fajar Nisa. Kemah. Ruah. Kemah. Rasidi. Cek baburu. Kemah. Apa narasidi? Parasiti Fajar Nisa kemah Nisa. Apa abe nama? Kakana kalaban sikok. Tabangan orang. Geti kakana sikok. Mai kakana apa maksudnya? Kana pandobo. Oh tiba nang kakana pandobo. Iya. Mun kok tak kakan. Ya, mbak nak kau apa? Mbak nak bau kentok. Macem-macem bau kentok. Cara ria dulu. Tak oleh buat nalanya laka nak kena setan telok. Iya. Cok minta apa buat nak kok? Tak bisa. Marah minta. Ya. Nggak minta arah Siti. Minta arah Siti buat Fajar benar. Buat dapat pun perak. Minta cocon wah. Minta cocon ya. Okes wah. Ongkuan. Minta nasi pote wah. Ongkuan. Iya, pria naun kok. Iya. Pokok cek lanya lah kanak-kanak. Iya. Ongku. Iya. Mon lakar Rasidi Fajar Nisa siap. Sengkok bede sebentak aka kui genten anak kana pandem. Oh maksudnya gede gentena? Iya apa saya minta? Ya nomor setong. Apa? Baik dalam salanjeng alorong. Baik dalam salanjeng alorong. Iya kemah. Arwak bede. Iya bede. Ya, Arya. Iya. Bede. Apan sapa mancengan? Arya, apan bede.
Iya, beda. Apen. Tak telok. Beda kena. Tepu telokan telo pamanjengan. Bah, arwah beda. Nalpe beda. Beda. Nyior satondun berarti telo tondun. Beda. Arwah bungkol. Mama. Bojo. Magam. Arwah cetak ke bojo bungkol. Bah, Beda. Beda. Ya. Siap beda. Apa boleh? Marah. Ta'al satondun. Wah, pukul beda Natal. Ini nak kenangan Natal. Arwah Natal satu wah. Ibu. Montade jak boleh beda. Beda. Eto kui musuh bojo. Iya. Beda. Iya. Benar Beda ya. boleh. Macam-macam. Apa? Macam mabuk buan. Buan. Iya. Bau salak manggis. Oh. Sama-sama jeruk. Sih. Mana tahu ka jeruk. Bada. Kemah. Beda ya. Namun tade mayu rasiti soro om kede. Bah. Di mati ka di. Maksud tade iya. Tos gelu. Buat cek kasona. Kasona. Pak Rasidi ruah dingin dinggi danja. Iya kan marah. Di ma Pak Rasidi di tedung tiga di. Beda. Mak buana mak tak ibri di tedung. Iya. Yalah saksi setong jadi sama macam mabuk buat. Beda boleh. Apa boleh? Apa? Duri racok sewu. Beda. Apa? Kira apa pak? Beda ruah. Beda. Kembang racok sewu. Beda ya, ibu di plastik. Iya. Aing petong somor. Mun aing beda ini dah kena somor. Beda. Rasidi. Ya, Fajar. Nisa ekocak ring laki, ben ekocak ring bini. Sakabiana asal deritani. Ring lalaki kodu atani, ring bebini kodu ambedek neng idepor. Maka kasa bebini, jangkir, pereng, ben sama jemaah, sedeng kedok, sendu, gama, beda. Iya, beda canteng sobluk wah. Beda. Ya. Beda. Karena Rasidi torjuken Pacar ekocak ring laki orang tani kemah nang gele ben sape sapasan kemah. Bah. Sape na bodekan cengah nang gele na uwa pacang te ibu dina kenceng. Beda. Ya ruwa beda. Iya saksi iya tada ya. Ayo saksi boleh. Apa boleh? Mati panggil remana. Iya benar mak ndak kajo mati lah. Walatina. Iya. Ajem mati patarangan nak kemah. Benar ndak kajo mati. Iya. Ngakan aja mati wen. Iya latina kan. Jo mati jana jo. Kemah beda. Iya beda. Berapa biki ya? Teloan. Hitung jana. Ya. Beda, pokoknya beda lah. Kentenanya be seteloan. Beda wah, beda. Iyalah. Beda. Iya. Iyalah. Apa boleh? Ada lah. Mana? Ada. Ya. Entos lu. Mayo. Ya. Malah. Ini lapan apa dah tak ada. Iya. Satia nak seta telok lah apa persyaratan akan laboda kakabi. Iya Rasidi ben Fajar di Fajar. Nisa. Jadi ya tak usah tabeng malolo. Sabab apa saya penta kalau ben mbok nala penuh kakabi. Iya. Tak usah ya Arya
liguli pole ota beuna torok-torok beuna malolo. Ya mulai jam setia, detik setia, Ya. are setia, Hmm. Rasidi ben Fajar Nisa tak wajib ketika kana singkok Boy, iya. tak agenggu-genggu sampai de akhir jamana Rasidi ben Fajar terjuga desa. Ah, mila di Nigeria, satia beuna abelia di asal mulana beuna, edi ma asal labeuna, mayu satia beuna. Nyila di dia. Ya, Nyila, nyila, otur, otur, otur. Kadito bisaos acara rokat